folikan jumɛn fana b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbaaw ani lajɛbaaw ma su in na an kun famana dɔɔni dɛ an kun famana dɔɔni don n'a fɔ n k'a kɛ to filaw ka fɛn ye mais n'aw to yen kɔfɛla la kɛ lamɛnbaga ni lajɛlibaga bɛ fo tabarikala ka président fo ka yɛrɛ fo a diyara n ye a fɔla tɔgɔ min na maninka bolo ko a kɛlen fama ye ko a ma kɛ dɔɔni ye ka maliyɛn bɛ fo ka Mali kanubaga bɛ fo ka farafin bɛ fo ani farafin kanubaga bɛ yɔrɔ yɔrɔ tabarikala diɲɛ mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ tabarikala ka fɔ ko bɛɛ bisimila tabarikala ko bɛɛ ni fama ni Ala sɔnna ma an ka jamana a den fanba ka ɲɛ jɔlen don ka sini lajɛ Nations Unies ka tribune sanfɛ MINUSMA a kuma de bɛna taa fɔ a kun bɛ cɛ de wa mandat kura de bɛna d'a ma wa yɛlɛma kura de bɛna don a la wa mɔgɔ caman kɔni Abdoulaye Diop n'o y'an ka affaires étrangères ministre ye ale taara jamana jɔyɔrɔ fa yala hakilisigi kuma jumɛn bɛ se ka fɔ jamanadenw ye nin ko la ma se ni ci ka ɲininkali la a diyara n ye ka se ka an ka foli renouveler mɔgɔ mɔgɔ bɛ ŋaniya ka ɲi mun bɛ baara la mun tɛ baara la hali ŋaniya ɲuman mun na ka jɔ an ka jamana ma ka a bɛɛ fo tabarikala a bɛɛ waleɲuman dɔn ka fɔ ko sini bɛ o san wɛrɛ bɛ sinikɛnɛ bɛ o an ka dɔn ko an donni fɛn dɔ la min tɛ a to an bɛ to an ka farafinya hakan kɔnɔ ni n ko farafinya n y'a dabɔ a kama n yɛrɛ b'a la o ye k'a fɔ ni n'an y'an juguba sɔgɔma an b'a fɛ ka wulafɛla kɛ sunɔgɔ la parce que Ala y'an sɔn a bɛɛ la tubabu dun ale b'a dɔn ko n'a ye juguba sɔgɔma o bɛ sɔgɔmala ta ɲɛ tilegan f'i k'i juguba tuguni wula fɛ k'i juguba olu delilo nɔ olu b'a dɔn ko i bɛ repos de kɛ k'i to baara la tubabu fɛ yen o tubabu fɛ yen o ye k'a fɔ ko sini dɔrɔn ka n'an bali sini ɲɔgɔnna caman bɛ na a bɛ dɔ bɛ bɔ a la dɔɔnin a bɛ komi bana a don ka di mais a bɔli ma nɔgɔn tan don sini diyagoya ye Faransi b'i jija non seulement ka MINUSMA ka mandat renouveler Faransi o se b'a ye wa ayi n k'a bɛna jija a b'a jija o se t'a ye o tɛna kɛ yɛrɛ m'a faamu n'a renouveler la a bɛ renouveler an ka condition de la mais k'an jagoya bilen ou bien ka fɛn kɛ min bɛna to parce que maliyɛnw jɔrɔlen bɛ mun na sisan caman ko k'an ka MINUSMA yɛrɛ gɛn caman ko ten a yɛrɛ ka taga caman b'a la ni MINUSMA gɛnna an bɛna kɛ cogo di est ce que an bɛ se an bɛ se tɛ dɛ bi la MINUSMA mɔgɔ 15,000 tɛ ou bien 15,000 n'i y'o mɔgɔ ta ça veut dire que mɔgɔ waa caman fana bɛ yen maliyɛn na min bɛ olu servi togoya caman ma chauffeur b'a la tobilikɛlaw b'a la u bɛ yɔrɔ min ka yɔrɔ louer o b'a la o nafolo hali journaliste bɛɛ b'a la donc n'a fɔra ko MINUSMA ka taa o bɛɛ de ka baara ko bɛ gérer la donc caman bɛ yen u tɛ don nin détail la o fɔ n'an bɛna kɛ cogo di caman bɛ k'a fɔ a tɛ MINUSMA bɛ don jam na an ka sécurité ko fan fɛ mais sɔrɔni min bɛ lielen don MINUSMA la nin o de caman ka kuma yɛrɛ de kun ye mais bien que u t'a wele a tɔgɔ la alors mun filɛ o ye MINUSMA kɔlɔlɔ ka bon ni o sɔrɔ o ye parce que bi an kɛlen k'an ban accord de défense la k'an ban G5 Sahel la bi instrument ɲɛnama kelen pe min bɛ Faransi bolo bi ni an ka militaires nana faamuya o ka hakilimaya la ka o fana ka lamaga yɔrɔ dɔgɔya dɔɔni parce que yɔrɔ caman bɛ yen mɔgɔ b'a fɔ bi ko MINUSMA cantonnélen don anw de tun cantonnélen don parce que yɔrɔ caman bɛ yen bi an ka militaires b'a fɔ aw kana se aw tun tɛ fɔlɔ régime kɔrɔ bon o de kɛlen don ka MINUSMA degun sisan mais kun b'o la sinon mɔgɔ mun nana ko k'i dɛmɛ n'i y'i kan mɛn ko non ko e ka kɛnɛma bɔli man di ye kɛlɛ dun bɛ taa kɛ kɛnɛma ça veut dire que ko fɛn de kɛra min b'a to danaya t'an ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya mais Faransi tun y'an jɔnya accord de défense min na an sera k'an ban o la parce que tant qu'accord de défense bɛ yan hɔrɔnyanko kuma kɔni tun t'a la parce que an ka jamana y'u ta ye u yɛrɛ sago bɛ Mali la tun ka tɛmɛ Faransi yɛrɛ kan o bɔra a kɛra jigitɛ ye Faransi bolo f'a y'a mɛn u ka commission des affaires étrangères Sénat la ko le Mali va payer cher a m'a dun yɛrɛ a ma Mali la yɛrɛ donc Faransi ka proposition déjà comme aw b'a kalama o dɔnnen don ko ka mandat renouveler Faransi ko ten Faransi ko ka mandat renouveler ko ka tila ko ka prérogative wɛrɛw di MINUSMA ma yan
ka dɔ fara MINUSMA ka fanga kan min ye adamadenw ka hakɛ la sabati bolo ye droit de l'homme jo charia droit de l'homme yɔrɔ la ko ka dɔ fara MINUSMA ka fanga kan o yɔrɔ la de n b'a fɔ maliyɛn ni farafin bɛɛ ma n ko stop aw jɔ nin yɔrɔ in na sa an k'an kunkolo labara doni ta la tɛ non seulement ka dɔ fara MINUSMA ka fanga kan mais droit de l'homme hakan yɔrɔ la mais MINUSMA nana an fɛ yan baara jumɛn de kama mas a ɲɛfɔ an ye dɛ ko yɔrɔ dɔ de la Nations Unies charte b'o fɔ ko ni bin kɛra jamana kan n'a ka dɔn k'a tɛ se k'a ka intégrité garantie droit b'a bolo kɛ taa Nations Unies na ka jamana t'a tɔgɔ ma na n dɛmɛ ou bien ka kulu yɛrɛ t'a tɔgɔ ma n dɛmɛ kulu yɛrɛ bɛ mɔgɔ suganti sisan n bɛ se k'i dɛmɛ k'olu bila ka na ka na i ka jamana intégrité la segin ma donc an bɛ se n bɛ segin a kan an bɛ se ka mɔgɔ tun ta Nations Unies kɔnɔ na n dɛmɛ sariya kɔnɔ ma i ka n ka jamana contrôle total segin ma o tun bɛ se ka kɛ MINUSMA ko bɛ daminɛ waati min na n'a kun y'anw jɛ an kun bɛ taa Risila nɔfɛ merci Risila ka na lakana sabati merci o droit b'an bolo a droit bɛ yen sisan komi MINUSMA nana kaban mais MINUSMA bɛ yan kaban an bɛ an ka laɲini ye mun ye sisan o ye k'a fɔ ni MINUSMA tɛna taga donc a ye mɔgɔ bila ɲɛmɔgɔya la an dalen mɔgɔ mun na an bɛ se k'o hakɛ b'an bolo o hakɛ b'an bolo an ka ɲininkali de ye o de ma bɛ Faransi ma parce que MINUSMA tɔgɔ de b'a la MINUSMA Nations Unies système fɛn bɔra Bretton Woods la a bɛ dilanlen de pour que ka tubabu tilebilanfan yɔrɔ mɔgɔw ka diɲɛ mara tɔ sinsin diɲɛ kan badayi c'est-à-dire pour préserver l'hégémonie occidentale après la deuxième guerre mondiale parce que diɲɛ kɛlɛ filanan min kɛra a bɛ ban tuma min na Irisiw tun ye tasuma don diɲɛ bɛɛ la o tun ye tubabuw jatigɛ ka se niveau min na ni Américains tun b'a faamuya o don Irisiw tun bɛ diɲɛ bɛɛ minɛ a yɛrɛ tun t'a minɛ marifa la ni hakili b'a la deuxième guerre mondiale bɔlen kɔfɛ parti communisme de tun bɛ ka élection gagner Europe yɔrɔ bɛɛ parce que contrairement au galon min tigɛ anw ye k'olu de ye an bɔ Hitler bolo jamanadenw tun b'a kalama ko Hitler ko dabilalen a bɔra Irisiw de la o donnama kan Irisiw de bɛ se da tɛ dɛ sɛbɛ yɛrɛ la ka sécurité di mɔgɔw ma donc bɛɛ tun bɛ k'a ɲini k'i magɛrɛ Irisi la plan Marshall nana o kɔnɔ ma di n bɛ fɛn d'aw ma min b'a to aw b'aw ko don Irisi la o nɛgɛnin kelen de bɛ ka na nin CEDEAO la an bɛna s'a ma k'a fɔ ko autant bɛna essayer ka teriya dɔ ɲini CEDEAO fɛ CEDEAO ni jamana ni mun kɛra ka dute a la ou bien ka tamaki u bɛ promesse kuntanw k'i ye an bɛna nin projet k'i ye an bɛna nin wari di ma u bɛ nata comme farafin nɛgɛ man gɛlɛn ani denmisɛnnin bɛ ka ɲama o bɛ t'u yɛrɛ don fisaya la ye j'espère que yan'an ka tila i bɛna ɲininka o yɔrɔ la n bɛn'o détail fana di parce que a yɛrɛ de bɛ na i y'a faamuya maintenant Nations Unies an bɛ wele ko national ko diɲɛ jɛkuluba a sigikun de bɛ segin a kan fɛn fɛn bɛ Américains ka intérêt ani Américains ka teriw ka intérêt garanti k'o lasabati k'o défend k'o lakana o dɔ ye Nations Unies ka force de maintien d'ordre ani force MINUSMA na ɲɔgɔnna mission d'interposition pourquoi parce que business de don n delila ka f'i fɛ yan siɲɛ kelen tɛ fila tɛ n ko Nations Unies ma deli ka paix la na jamana si kan o mana na o y'a sɔrɔ i ka problème bɛ tan yanni ka taga o y'a sɔrɔ o bɛna mɔgɔ min ɲini o y'a sɔrɔ n'o bɛɛ ma sa o tɛ taa dɛ parce que wari ɲini da de don et puis olu tɛna kɛlɛ la sali kama u kɔni b'a fu da la comme diɲɛ politique caman bɛ yen tubabu yɛrɛ ka politique dala fɔli i kan'o lamɛn dɛ a kɔrɔla i b'o de la sinon n'i y'a dala fɔli ma fo ka diɲɛ ban e t'a ye n'aw kan ka taa kɔrɔn fɛ mɔgɔ kelen bila ka taa tilebi fɛ a n'o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ k'i wele k'a fɔ karisa ko u bɛ ne fɛ yan donc Faransi jigi tigɛlen n y'a fɔ e mas fɛ n na ko baro bɔ n ko mas i yɛrɛ y'a question bɔ ko cogo di n ko la France est allée pour rester i y'a fɔ la France est allée pour rester mais an ka pouvoir nana jira ko u ye école-den ɲɛnama ye u bɛ karamɔgɔkɛ ka technique faamuya an ka pouvoir min bɛ yen sisan judo technique u b'a faamu
ko ni adversaire bɛ ɲɔgɔn na bonya tɛ problème ye technique de avantage ye parce que i bɛ adversaire de fanga utiliser a yɛrɛ contre an ka gouvernement mɔgɔw de b'o kula tuma bɛɛ comme tubabu fana depuis 90 u hakilila tigɛla fanga ko tɛ kalanko ye u fɛ yen bilen parce que n'a sugu sugu nana a bɛ marché o de y'u bila nin dingɛ kɔnɔ mɔgɔ kalan tɛ nana fanga la yen bilen Fransi kɛ tubabula yɛrɛ bɛ o de bɛ sisan yɛrɛ sinon u bɛ ka erreur tugu ɲɔgɔn na ɲamani fɔlɔ n tun tɛ kɛ o erreur kɛra ka sɔrɔ u ka mɔgɔ kodɔnna bonba de bɛ diɲɛ kɔnɔ halisa uni la comme Henry Kissinger ninnu n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ san 50 bɔ san Amérique yɛrɛ politique bɛɛ bɛ ka taga mɔgɔ mun ka hakilina conseil tun bolo ma Ukraine kɛra depuis k'a daminɛ ko aw kana kɛ a ye moyen wɛrɛ ɲini ka Rusiw hakili sigi k'u dusu lada mais mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla Ukraine taabolo in na k'u bɛna moyen wɛrɛ ɲini a la ka u ka laɲini sabati cogoya wɛrɛ la mais o thème wɛrɛ pour que n kana b'i ka thème kɔnɔ Faransi ka laɲini dɔnnen do déjà o ko ka MINUSMA ka mandat renouvelé ka tila ka fanga kura di MINUSMA ma Faransi y'o de fɔ bon Rusiw ko o tɛ sɔn o ma Rusiw ma sɔn o ma Rusiw tɛ sɔn o ma parce que ni hakili b'a la n nana fɛn n ko i ma n ko ministre des affaires étrangères a n'a ka kuma laban kɛra min ye Sergio Lavrov ou bien Malta ni mɔgɔ ni tɛ ɲɔgɔn na a ka premier adjoint ci min donn'o da ka a fɔ Bagdanov ci min donn'o da ka fɔ an ɲɛna coup d'état yɛrɛ kɛ ko kura Jabate hakɛto o ye Sergio Lavrov ka dangan de ye c'est ça a ko k'an ka ci fɔ Sɔrɔdasiw ye a ye ci don aw da k'a ka fɔ Sɔrɔdasiw ye ci fɔra ɲɛmaa ye mais a terikɛ dɔ de bɛ an n'o communiqué parce que a dɔw i y'a fɔ o ye o ka sɔrɔ k'a fɔ a ye i y'a faamuya k'a fɔ ko transition ko tɛ mɔgɔ ko tɛ foyi tɛ ko l'intérêt du peuple malien sera respecté à toutes les instances internationales. Ni ye Rusi ka kumakan full stop point foyi ma fara foyi ma bɔ a la mun bɛ tubabukan mɛn a kɔrɔ bamanankan na fɛn fɛn ni o ye Mali jamanadenw Mali jamana ɲɛmɔgɔ ko tɛ dɛ Mali faama ko tɛ dɛ Mali tere ko tɛ dɛ Mali comme jamana fɛn fɛn n'o ye Mali ka hakan ye tant que cela da bɛ don diɲɛ jɛkulu fɛn fɛn kuma na ko o kumaw kɛyɔrɔ ko maliyɛn ka laɲini bɛ sabati ale b'o layiru di donc kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na munna an bɛ ɲɔgɔn sama na Rusiw ni Faransi parce que Maliko ka bɔ Mali yɛrɛ ma sisan Maliko ka bɔ Mali yɛrɛ ma sisan cogo di parce que e ka mobili mana ɲa togo togo n'i donna mobili yankan bɛ se ka kɛ tan mais i ka mobili tilenin tɛ tan tile fitinin mais n'i ma tile don a la a bɛ taa a tɛ wuli bon Mali de kɛra Afrique tile ye sisan n'i ma a tɔlɔmini togo la n'a karila fo ne ka taa mécanicien nɔfɛ ka na i y'a faamuya parce que bi n'a sɔrɔ ko an tɛ bi n'an tun kɛra 2011 n'a paraji ninnu na sisan an b'a sɔrɔ Faransi ye guerre directe déclaré an ma n'a y'a sɔrɔ ko an tɛ bi ni bi atmosphère géopolitique bɛ togo min na k'a fɔ bi kɛlɛ direct comme u y'a kɛ Kadafi fɛ togo min na o saranba de bɛ u dusukun na k'a sɔrɔ bi la farafindenw ɲɛ yɛlɛ ka se niveau min na bi n yɛrɛ bɛ to kalo la dama tɛmɛnen ko désormais n'an bɛ bɔ n'an bɛ kuma problème fɛn fɛn b'an ni tubabuw cɛ an k'a fɔ racisme cadre kɔnɔ ma o kana an maloya racisme cadre kɔnɔ o kɔrɔ mun ye n'a bɛ fɔ an kana fɔ dɛ aw ye nin kɛ Mali la a ye nin kɛ Mali la parce que farafin jamana don an ka to k'a fɔ ten aw journalistes anw yɛrɛ a ye nin kɛ Mali la parce que an ye farafin jamana ye donc o de kosɔn n fana t'a bila parce que tant que ne ye farafin ye n'i y'a kɛ karisa la i y'a kɛ a la ko parce que finman don donc kɔrɔ n'a turu sɛnɛ ni masini i b'a kɛ ne la o ni ne faamuyali tɛ farafin na sinon sali sini tubabu tɛ se ka fosi k'an na a bɛ farafin jamana bɛɛ kɔnɔ ko ne ta t'a rɔ Mali dɔrɔn de don bi k'a sɔrɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ u fɛ yen u tɛ ivoirien dɔn u tɛ malien dɔn u tɛ angolais dɔn u bɛ finman dɔrɔn de dɔn pour que ka prévu d'i ma Faransi ko ka dɔ fara Nations Unies ka droit de l'homme prérogative la u ka fɛn min bɛna yamaruya u ye Mali la min ye mɔgɔninfinw ka hakɛ na sabati bolo ma ko ye ok
o kɔrɔ mun ye k'u jɔrɔlen don k'u u soucielen don an ka lakana la o tɛ a b'o de yira kɔni u soucielen don ko kana anw sɔrɔ an maliyɛnw donc anw finmanw o ma bɔ Faransi da Faransi t'o de laɲini na sini o b'o de ɲini ok en même temps kunun o Faransi kelen ko lamɛn kosɛbɛ dɛ k'a bɛ farafin den mun tun bɛ kalan na Ukraine farafinna ekɔlidenw a m'a fɔ Ukraine mun bɔra ekɔlidenw dɛ a ko farafinna ekɔliden mun bɔra Ukraine kɛlɛ ɲɛ ka na Faransi k'u sommelen don ko ka Faransi bila dans les plus brefs délais Faransi ko tɛ yan farafin minnu tun bɛ kalan na Ukraine k'a fɔ ka da kan ɔhɔ n'u u donna Faransi sisan kɛlɛ ɲɛsira ko ka Faransi bila on a dit sommer kangarida laban merci Faransi sɔnna k'o kɛ merci o bɛ ka bɔ Faransi min da o Faransi kelen ka dɔ fara MINUSMA ka anw ka droit défense li k'anw bara ko b'a kɔrɔ parce que est-ce que Faransi ɲɛna ko kunsɛmɛ min b'an kun k'o kelen b'o kun ko b'a kɔrɔ dɛ est-ce que Faransi b'a dɔn k'a tɛ force dɔn n'anw tɛ min kɔrɔma ɲɔgɔn dɔn yanni n'a fɔ ko ka yamaruya d'i ma i ka se ka anw yɛrɛ kanu mɔgɔw défend anw yɛrɛ fɛ so yan mun b'i fɛ so ye janga t'a la u y'u ka wari sara k'u bɛ taa kalan kɛ Ukraine u gosira k'u humilier k'u tɛ don terrain kɔnɔ u ka saya ou bien u ka taa marifa ta Ukraine défend mun kɛra diɲɛ mɔgɔ bɛɛ y'a ye olu bɔra o kɔnɔ u ka wari pɛrilen don a gulonnen don dɔw yɛrɛ bɛ yen sisan u ka warinin bɛɛ donna ITIR la ITIR ma bɔ bilen o tɛ hinɛ minɛ kɔ ye a b'o bɔ ma kan ka hinɛ o la ma kan ka hinɛ o la o la ni jamana dɔ n t'a dɔn n'u bɛna bɔ a sira fɛ dɛ Tchécoslovaquie kɔni y'a fɔ olu yɛrɛ y'a daminɛ u ko Ukrainien écoleden mun bɔra olu fɛ yen ka na u fɛ n'a ka di min ye n'u ka matière bɛ se ka kɛ k'u ka na k'olu u inscrire u ka se k'u ka école k'u fɛ farafinw tabarikala Tchécoslovaquie o kɛlen a semaine fɔlɔ u b'a bɔ sira fɛ u m'o fɔ dɛ mais u y'a fɔ mais o bɛɛ ye dɔ ye o dɔ ye o belebele yɛrɛ ye mais Faransi ko parce que n'a tun ko mun tɛ Ukrainien ye parce que ni kɛlɛ t'u fɛ yen mais hali o bɛɛ la o bɛ se ka discuter mais a ko de ko farafin den mun tun bɛ Ukraine k'u sommelen don ko ka Faransi bila dans les plus brefs délais nation bɛɛ hali japonais bɛ kalan na yen nka o kan bɛ farafinw de ma mais a caman tɛ japonais sɔrɔ parce que pour que ka japonais i bɛ taa Russie de fan fɛ bɛɛ y'a ɲini parce que kɛlɛ tun bɛ ka bɔ yen de ka na bɛɛ bolila ka na tilebilanfan de fɛ ka na Lvov ka na don Pologne ou bien ka na Lvov mara la ka na don Tchécoslovaquie Roumanie Slovaquie ani pays mun bɛ frontière la ou bien Odessa ka na don Turquie mais ko finman mun b'a la farafin mun b'a la ko ka Faransi bila en même temps o Faransi ko k'anw ka hakɛ bɛ ka bafoué yan ko ka droit di olu ma olu k'an ka hakɛ la sabati yan a kuma ye ɲɔgɔn jɛ donc min don masi yɛrɛmakɔrɔya tɛ sɔrɔ fu la koyi d'ailleurs mun bɛ ka embargo ko kɛ chantage ye mɔgɔ si ma gɛlɛya nin ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si m'o nin ye d'ailleurs hali ni y'a embargo wuli bi min bɛna k'aw jigi tigɛ yɔrɔ ye caman tɛna bɔ gɛlɛya la koyi parce que gɛlɛya nin tɛ Mali ka gɛlɛya ye gɛlɛya nin hali ni embargo wuli bi ala embargo b'an kan mais an ka pétrole ka nɔgɔn ni diɲɛ jamana caman ta ye an ka embargo b'an kan mais an ka produit de première nécessité a da ka nɔgɔn ni yɔrɔ caman ta ye oui gansan tɛ subvention don mais dɔ de sera ka hakilina sɔrɔ ka subvention ninnu karaba k'a kɛ nin gɛlɛya kɔnɔ ma d'ailleurs jamana n'a développera a bɛ développer la pression de kɔnɔ embargo kɔnɔ jamana n'a bɛ développer bi fɛn dɔ bɛ n kɔnɔ k'a fɔ mais n tɛna fɔ parce que jamanadenw tɛna n faamuya mais a fɔ n tɛna circonstance k'a ɲɛfɔ sini kuma don ni embargo nin yɛrɛ wulila ni embargo wulila n'an ma se an ka baara kɛcogo la a bɛ jamana nin ka taaɲɛ tɔɲɔ ka tɛmɛ ni a tora an kan n'a wulila sisan n'an ma se an ka ko kɛcogo la a tɔɲɔ bɛ bonya ni a hɛrɛ ye merci n b'a dɔn caman tɛna faamuya mais n bɛ expliquer 2-3 minutes occasion wɛrɛ la n b'a détailler kun jumɛn de bɛ k'an jɔ k'a fɔ an ɲɛfɔ aw bɛ yɔrɔ jan fɛn ye i y'a faamuya embargo nin
a bɛ anw ni an kɛrɛfɛ jamanaw ka échange caman gɛlɛya mais anw kunna jala la ka tɛmɛ jamana caman kan o ko minnu fɛ bi sortie saba b'an bolo an kɔni tɛ Algérie utiliser parce que o yɔrɔ ka jan na mais Mauritanie b'an bolo Guinée t'an bolo imaginez-vous Max n'a sɔrɔ ko Guinée ni Mauritanie tɛ yen o ma nɔgɔ dɛ donc fana tun ka kɛ ko comme Berlin ravitaillement bɛ kɛ par avion o ma t'an bolo o se t'an ye bari k'an ka pont aérien kɛ o se t'an ye bi n'an k'a dɔn ko embargo tɛna wuli malheureusement embargo bɛna wuli a bɛna wuli yan comme malheureusement embargo bɛna wuli n'i y'a ye bi gɛlɛya min bɛ Russie kan Russie y'a yɛrɛ sɔrɔ parce que Russie y'a yɛrɛ sɔrɔ n t'a fɔ k'a bɛna yɛrɛ sɔrɔ dɛ Russie a man di Russie yɛrɛ bi tubabuw k'u ka embargo wuli Russie kɔni b'a fɔ Russie yɛrɛ kan parce que ni Russie embargo ni supporter 1 an tubabula bɛ ci u y'a ta Russie min contre la o tɛ dɛ tubabula bɛ ci ka d'a kan n t'a fɔla ko mɔgɔ k'an faamuya bi o côté yɛrɛ ɲini awɔ sini kuma don sini a bɛna an bɛ sigi ka na sigi ka kuma tan don i y'a faamuya wa bi embargo tɔɲɔ min bɛ tubabuw kan ni o ma wuli gouvernement mun bɛ yen ni sisan élection prochaine dans 6 mois a si t'a ka élection gagner a ka jamana kan o fana sɛbɛn y'o bila i bolo n'a kɛra i bɛ n wele ou bien n'a ma kɛ i bɛ n wele kalo 6 dɔrɔn n'a ma kɛ i bɛ n wele n b'a malo ta a tɛ tɛmɛ o kan parce que bi tubabuw yɛrɛ b'a ka ɲini u t'a dɔn dɛ an bɛna Russie minɛ ni mun ye an bɛna mun de kɛ min b'u degun embargo fɔlɔ min kɛlen dans les années 2006-7 Khodorkovsky minɛli ka bila ka sɔrɔ ani fɛn ninnu o de ye Russie sinon hali tuyau min filɛ nin gazoduc ninnu Russie tun tɛ sɔn ka dilan parce que a sanni tun ka nɔgɔn u ma ni a dilannen mais embargo na Russie b'a dilan min ka ɲɛ olu kan o kosɔn Nord Stream projet la ni Russie tun b'u ka usine don ba la o tun bɛna miliyari 9 de di tubabuw ma fu pour que ka gazoduc san mais wari bɛ donner Russie yɛrɛ ka économie na o de kosɔn Poutine i waso Merkel la ka aw ni ce aw ka sanction na parce que anw tun y'an ka économie secteur mun bila k'an bɛn'o développer san 20 san 30 kɔfɛ a y'an wajibi k'olu développer bi olu de bɛ concurrence kɛ aw fɛ ka tila ka wari ladon anw kun ka tɛmɛ aw yɛrɛ fana kan hali même sur le plan scientifique tellement Russie ka secteur développé Russie saman fɔlɔ mun tun bɔrɔla ka taa Amérique parce que yen sara tun ka bon ni yan ta ye aw bɛɛ seginna sisan de i ko tasuma donna Amérique u ye Russie ta dɔn u taara u ta expérience ta sisan et même n bɛ denmisɛnnin fila dɔn u bɛ drone ninnu dilan halisa u ka société mère bɛ États-Unis mais u seginna u bɛ ka drone dilan sisan ka di Russie ma yanni problème ka na parce que kɛlɛ ye Ukrainien ye kɛlɛ ye Russie ye mais u tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ comme u bɛɛ ye jamana kelen n'u tɛ Russie la yɛrɛ u bɛɛ ye mɔgɔ kelen mɔgɔ de i y'a faamuya donc Cuba Iran min ye Amérique yɛrɛ bolo bali bi ka Israël bolo bali depuis 78 u ye sa game kɛ fo bi sanction wulila mais e bɛ jamana denni jumɛn dɔ bɛ k'i bɛ min ni Iran da d'ailleurs l'Iran est parmi les 5 pays du club fermé de l'aéronautique o kɔrɔ min ni aéronautique cycle fermé bɛ jamana min kɔnɔ a b'a ta daminɛ la k'a laban a bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ bara Iran donn'o na aéronautique tɛ avion dilanni yan sinon i bɛ taa sɔrɔ a pièce dɔ bɛ dilan yan dɔ bɛ dilan Amérique dɔ bɛ dilan Chine dɔ bɛ dilan Corée nka Iran a bɛɛ bɛ dilan olu yɛrɛ fɛ yen a bɛɛ sanction kosɔn u y'a bɛɛ ɲɛɲini ka bɛɛ kɛ sous-marin u yɛrɛ b'a dilan fɛn bɛɛ jamana si yɛrɛ t'i bila l'o la hali Russie filɛ jusqu'à présent u ka pièce dɔw bɛ bɔ tubabuw fɛ yen mais sanction de bɛ n'u obligé tuguni k'o dilan u yɛrɛ fɛ yen k'o dilan u yɛrɛ fɛ yen ni min filɛ nin ye a n'a gɛlɛya caman bɛ kule la o ye politique kan dɛ n'an sigi ka kuranna da k'a fɔ an ni Ala yɛrɛ cɛ la mais a matériel ko tɛ dɛ parce que i tɛ fɛn min Mali kɛlɛ suguba ye n y'o de fɔ i tɛ fɛn min dɔn e b'a dɔn ne bɛna n sigi sisan mɔgɔ min ma deli ka matɔ fana médecine kalan kɛ k'a fɔ ko bon ko nin ta tɛ taga ka a bolo tigɛli kɔ ko mais ko karogɛlɛya dan ye sa dɛ dɔw b'o fɔ na ko kini n baramɔgɔ fɛ e ko k'i b'o sen tigɛ la mais ale t'a dɔn ko ni ma sen tigɛ ko sini ka baramɔgɔ bɛ sa a bɛ sa mais n'i ye sen tigɛ n bɛ protège don a la n'a ma kɛ mɔgɔ min i t'a dɔn ko sen t'a la a bɛ se ka san 20 san 30 kɛ a bɛ i nafa ni ne ko n ko n b'o tigi lamɛn mun de bɛ kɛ
i tɛ se k'i ka baara kɛ. Bon n'an ko an bɛ kuma nin fɛn sugu la an tɛ kuma ka diya mɔgɔ tulo la an bɛ kuma de peut-être loma a dabɔra o de kama mun kan ka décision ta a bɛ se ka décision ta o t'a ɲini ka bila tɛmɛ parce que politique fana de ten n bɛ nin kɛ pour que n ka diya jamanadenw ye parce que n'i m'a kɛ bi sini ma peut-être o bɛ se k'i ban n bɛ se ka élection perdre n bɛ se ka mangoya n bɛ ka fanga perdre donc n b'a kɛ tan bien que n b'a dɔn ko nin man ɲi. Mali ka kunkɔrɔta bɛ se ka kɛ mun de ye sini. Mali ka kunkɔrɔta ye min ye sini an dun bɛna kunkɔrɔta fana sɔrɔ kana dute la maliyɛnw hakili latigɛ fiyewu. MINUSMA ko la. MINUSMA ko la an bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ. Kunkɔrɔta bɛ se ka kɛ jumɛn ye. Kunkɔrɔta bɛ kɛ min ye sini an ko n ko ministre ɲɛmɔgɔya o ka di mɔgɔ ma an bɛ se ka da mɔgɔ min na. An bɛ sɔn k'o sɔrɔ. N'an m'o sɔrɔ donc yamaruya mun dila MINUSMA ma an ka dɔ bɔ o la. N'a yɛrɛ ma sɔn ma an ka suspendre fɔlɔ n'o temps ma bɔ aw ta so option bɛɛ dayɛlɛlen don. An bɛ se k'o bɛɛ kɛ. Parce que RISU de tɛna sɔn option si ma mun b'u bali ka baara kɛ ni anw ye. Hali CEDEAO ko gɛlɛyayɔrɔ de y'o ye. MINUSMA renforcement ɲinikun de fana y'o ye. O fɛn fila de don parce que kunkolodimi kelen de bɛ tubabuw la sisan ko Wagner. U ko ten. O bana de b'u la. Awɔ. Donc n'an nana yamaruya wɛrɛ di MINUSMA ma ka tɛmɛ nin kan hali ni Wagner ka taa terroriste jɔlen to a y'i kali k'i sɛn ka bɔ ka signature kɛ ko ne ye terroriste ye n'i y'a faga MINUSMA bɛ bɔ sini k'i mɔgɔ gansan ye. Donc an ka terroriste faga fana dabila quoi. Ala ye bi la n'o tɛ ma san kɔnɔ aw dɛsɛra fɛn min kan anw yɛrɛ gansan anw farafin jamana ni hinɛtɔni bi hali n'i tɛ silamɛ ye i tɛ se k'a fɔ bi ko Mali ni décembre 2021 k'i b'a da ɲɔgɔn ma. N'o tɛ da ɲɔgɔn ma tiɲɛ yɛrɛ la. Hali ni Mali man di ye. Awɔ hali n'a man di ye. Ou bien hali ni minnu bɛ fanga la n'u man di ye fɛn min kɔni ye tiɲɛ ye armée bɛ ka wuli ka jɔ kɛ. I b'o k'o jɔyɔrɔ ye Nations Unies ka rapport la. E bɛ ka jɔ ne kɔni tɛ k'a ye. Ayi a tɛ ka kɛ. Comme journaliste aw ka sira la. Ayi a ka kumata dɔ senfɛ Nations Unies ɲɛma a da sera a ma k'a fɔ ko basigi bɛ ka na dɔɔni dɔɔni a ka kumata a n'u ka expert min fana bɔra yan. O kɛra fɔlɔ hakili b'o la. Mais a bɔ laban min o y'a sɔrɔ basigi yɛrɛ ma na waati la ka bi bɔ. Ka bi bɔ tiɲɛ yɛrɛ la. Mais a bɔ laban min kɛlen de se a ye mun fɔ. An tulo b'i la. Fa a nana ka na kini ɲɛŋunu tigɛ anw na ni Nations Unies kɔni secrétaire général n'a bɛna farafinna bi n'a kan ka jamana kelen choisir ko a ka fɔ k'a ka da jamana kelen dɔrɔn ma o jamana kan ka kɛ Mali ye bi Mali bɛ don jamana lakana ko la farafinna bi mais a nana Niger ka na Bazoum flatter k'a fɔ ko olu jigi y'o ye Bazoum de olu ka fɛn bɛɛ ye ka taa Sénégal a selen Mali la a sera Mali la wa an m'a ye. An m'a ye mais Sénégal a ye mun de fɔ a ko cogo di. Niger a ye mun de fɔ ko Burkina bɛ ka progrès kɛ Niger bɛ ka progrès kɛ k'olu dɛmɛ mais Mali lakana ko situation tɔ bɛ ka taa ka bolo dan. A ko de ya. A ko ten. Mais s'il vous plaît an bɛ kuma bila i yɛrɛ kɔrɔ e b'o faamuya anglais jumɛn na. Ayi a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn. soit a ɲɛ fiyɛnen don parce que mɔgɔ min tɛ fɛ ka yeli kɛ ɲɛfɛn tɛ kɔrɔbaya ko bɔ ou bien sinon hɔrɔn jumɛn de bɛ se k'i sigi bi k'a fɔ ko Mali lakana ko tɔ gɛlɛyalen ka tɛmɛ olu tun bɛ yan tuma min a tɛ se ka fɔ. mais aw de fɔ Dakar donc ko fo sisan. kɔrɔ ale tɛ maa ka ci la dɛ. mais portugais tɛ yan. an n'olu fana man di yan. o tɛ o. Mas mɔgɔ si de tɛ nin système na n'i tɛ dɔ ka ci la ne par exemple ne bɛ n si kɛ n kana da ko dɔ ma n ka k'ala ye ne tɛ kɛ non o to yen f'i ka kɛ dɔ ka ci de la. masa ale ye wolo kɔrɔkɛ mana kɛ yen mana kɛ Mali kungundo ko kuma fɔ la a ye n bɛ 100 fɛn ɲɛna n bɛ 2 fɔ ale ɲɛna n tɛ tɛmɛ o kan n b'a fɔ masa n'i k'a fɔ a ɲɛna n tɛ yafa i ma parce que n b'a dɔn n'i y'a fɔ a ɲɛna i bɛ taa ɲina jugu de la n'o o jogo tɛ e tɛ yen sɔrɔ. Mafia de don. Mafia de don. An kungo de bɛ ka taa fo ye a fɔ tɛ maa jɔrɔ. Fɔyɔrɔ wɛrɛ fana t'a la o kɔ an ɲɔgɔn nɛgɛn tɛ wa mais déjà comme an ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se k'an solonna dun. Irisi. N'o ye Irisi ye. Parce que bi a tɛ ko an ka da ye a tɛ k'an goma ye an man da ye mais bi anw mako o b'olu mako ɲa.
amago irisi mago jumɛn de b'anw na de Russie mago b'an na anw de ye marifakisɛ bi Russie bɛ min ci a jugu la ka faga a jugu ye jɔn ye mais ni marifa lankolon tora marifa mana ɲa cogo cogo ni kisɛ t'a la a ma nɔgɔn dɛ irisi la jugu ye jɔn ye Russie la jugu ye fɛn fɛn n'a tɛ kankura la kankura de san diɲɛ mara fiɲɛ de bɛ ka ci ka taa kankura la san n'o ɲɛmɔgɔ ye Russie ni Chine k'a tɔ gulon o la mɔgɔ o mɔgɔ t'o kɔnɔ ma o y'a jugu dɔ ye parce que ala anw mun tɛ voter la parce que an bɛ pression kɔnɔ an ta t'an yɛrɛ ye Russie b'a dɔn ko anw ye olu dɔ ye Macky Sall y'a essayer ka Poutine chanter o de la don a ka kuma n'i y'a kɔlɔsi a ko malgré les pressions que la majorité des pays africains n'ont pas voté contre la Russie. A y'a fɔ tan yɛrɛ de. Donc kɔrɔ mun fɛ diplomatiquement i fana kɛ geste dɔ k'an ye Poutine y'a faamuya hala sigi cogo a lafiya cogo mas ni ye diplomate ye i de b'a fɔ a rencontre tɔn bila i ka liste di dɔrɔn sini a b'a f'i ɲɛna k'a bɛɛ bɛ kɛ hali jɔn sigi cogo Macky Sall c'est très symbolique Poutine nana a ye portugais cɛni reçoit a ka Nations Unies secrétaire général maître joli tun ye ɲɔgɔn cɛ wolonfila o kuma jan dɛ ani cɛ in fɛnɛ ani Faransi jamana fama o bɛ maître Tambo Faransi bleu vert ni yɔrɔ awɔ n'o bɛ maître Tambo merci Macky Sall dun Macky Sall kun sigilen don k'i gun a la yɛrɛ de Macky Sall yɛrɛ donna nin fɛ a ko nin bɔ i da la sa nin ye bluff de nin b'i da masque ya masque y'a da la ayi parce que kɔrɔ farafinkɛ danger t'e la o n'a b'e la an b'a dun ɲɔgɔn fɛ farafin aw profiter a ye fɔridiya da la dɔw bɛ fɛn fɛn d'aw ma sɔgɔma u bɛ taa minɛ wula la bibi la aw ye o y'a sɔrɔ u y'aw ta ci u y'o de kan na san 600 ça suffit a t'u bolo yɛrɛ bilen hali n'a ŋaniya bolo a t'u bolo mun minɛn'u la Russie la bolo u bɛ fɛnɛ k'o compensation de ɲini o kɛlɛ de bɛ yan o de kosɔn ma chaque fois n y'a f'i ɲɛna n na ko joli fɛ i b'a kuma fɛnɛ France mina ta n ko la France est partie pour rester taayɔrɔ tɛ yen Union européenne nana yan deni nomena dɔrɔn Allemagne nana yan ko Wagner bɛ yan k'olu bɛ taa so ko ten bi dun kan jina yi da ko Union européenne ko gbɛgɛdu Russie de ɲuman na tan ni si y'a y'a ta o kɔrɔ ko a tɛ kɛ a tɛ fili kɔnɔ ko tɛ taa yɔrɔ si u tɛ e y'o faamuya cogo di o tuma denmisɛnninw don wa sɔgɔma n t'a kɛ wula fɛ non n'i m'a kɛ diɲɛ bɛ wuli mun de bɛ yen k'olu bɛ tila ka u ka effectif renforcer MINUSMA la merci kun jumɛn na aw bɛ taa ka bɔ Mali kɔnɔ ni hakili b'a la i bɛ ka fɛngɛ dɛnɛman na u y'an chanter ko n'an m'a kɛ tan k'u bɛ MINUSMA la taa u y'a fɔ e ɲɛna n'a e m'a ka ɲinɛ o kɔ hakili b'a la u tun bɛ k'u bɛ MINUSMA la bɔ yan ou bien awɔ bi in na anw yɛrɛ de b'a la k'u ka taa sabali bi n'u y'a fɔ an bɛ mun kɛ an b'u dɛmɛ fu la an yɛrɛ bɛ wari bɔ an ka budget la k'u dɛmɛ k'u lata mun de bila qu'est-ce qui a changé parce que moi c'est faux le monde est faux nkalon don i yɛrɛ makaran i yɛrɛ ka nafa makaran i ka jamana makaran i yɛrɛ ka couleur makaran i yɛrɛ ka race makaran i kana maloya fosi la ni tubabu ko ko racisme man ɲi problème tɛ i t'a dabila n fana ka dabila tɔkɛ dun b'a la ale b'a la mun ne bɛ maloya ka racisme kɛ tubabu la tubabu dun b'a filɛ a danbe de ye ka kɛ e la munna anw ka réfugiés bɛ ta u tɔgɔ ma ko finman mun bɛ yen k'o sommelen don k'u ka Faransi bila sisan o don kelen Faransi ko sini k'a bɛna ɲini ko ka yamaruya di ale ma parce que n'a fɔra ko MINUSMA Faransi de don ale bɛ k'an ka hakɛ mun anw jɛ an ka hakɛ mun n'olu fɛ yen ko ka yamaruya ma ale k'o hakɛ labatoya dɔwɛrɛ tɛ o n'o tun dir'u ma an bɛ arrêt bɛ kɛ fu ye hali n'an ye kɔnɔ faga u b'a fɔ k'an bɛnnen mɔgɔw kan juste pour que k'an ka ɲɛmɔgɔw bagaba k'u bɛna taa tribunal de la la fo ka diɲɛ ban maliyɛn tɛ taa yen bilen n'u ko jɛ u ka sanction kɛ k'an ta tiɲɛ yɛrɛ tɛ o yɛrɛ tɛ se bilen o garantie bɛ an bolo kɛ garantie dɔwɛrɛ tɛ on est un pays souverain an bɛ bɔ dɔrɔn u bɛ se min kelen na dɔrɔn États-Unis d'an fɔra bon les régimes préférentiels an b'aw bɔ o la an bɛ taa ni mun ye de États-Unis parce que fɛn dɔ de b'an na match fo k'an fɔ a ko soi-disant mɔgɔ kalannen mun bɛ yan u taara u endoctriner tubabu la k'a don u kun na nin tan olu prérequis de bɛ yan ka sɔrɔ fɛn fɛn bɛ dicter i kun ça va dans le sens de la défense de l'intérêt de tes maîtres d'esclaves mais u bɛ k'e kalan min na est-ce que c'est adapté à tes réalités en Afrique a man ca dɛ
Même là où les États-Unis ont un régime préférentiel là. Mais les produits qui mènent les États-Unis n'ont pas fait de concurrence les États-Unis. Mon bétail, nous sommes beta anga usula muya. Mune. Ay mune. Mais États-Unis que jamana wakili na uli développer l'imbi. Ka ou bombarder ka descend comme l'Iran. Ka blocage ke ka banka ala teri jamana me ne rodronde ala refna adatu dala. Oh, mais bidu anya yo o Ameriki kelen ko Mali décision minta ko ba andeme wala. O fana mo dabal bane o kini dabali ba marché neni ibse ka tanta ka siga vidéo kan le 20 janvier un débat avec le ministère de la défense là avec le journal école de maintien de la paix là école de maintien de la paix ouais on y a eu mingi des jours il y a noté général Pujugu Pujugu awo ani chef d'état-major général anere un débat ke wartiemna to ka ni bamanangana akera défenseur là awo ngo to conversion al frafinga parce que y a question posée ngo job kana ibla to ka kuma fait ka ke comme ou be benino kelema abla job ngo aga Amérique rapproché parce que jogo do de États-Unis diplomatie là tu sais anglo-saxon de do c'est nafrako anglo et anglais saxon oli allemand allemand et pragmatisme ndi ni fami mu kono dro baketi mbrange branya kono be nganki bunya men yoro na ne meji flan flash te bala nyatu ha e ga ya fama me woro sara kofe iba jifle oui ka mala sunya papa do america on betini mu ka america on négocier mu be français au kobla kobla li rete adun fara chukum na grati de america on ne bise ka fo jongala che he ni mai to wudi be to aka orgueil ko kofe bari ko son america orgueil ni arrogance go nu nyami malla doni parce que america attribuer mun na ulte ni ya fa fo nyama orgueil ni arrogance de kololo ni se problème kololo do sisa ne kololo yere suni to utun kikuna utuman dribblant tumbe antuman anye fia nu place là foi mu bali ay foi robaya abse ka fami mon fialo ma se el ma ko tay mo mu mara le non na ka wa aga aireta e ba ko fa be law surtout nyante sababu la memba to abse ka ta nyana ki bisala mais bien le mana to no nyina mo parce que olu nyina ko le monde est jango ko dirigeant munu be 600 mais parce que olu nyina ko le monde est comment on dit ça monopolaire celui qui ne veut dire non parce que Erisu préparera le massa Erisu est tentant poser d'état pour que il a ben kana ko ta julu sara chini refana yimunyu depuis la réforme culturelle de Mao dans les années 74 ka jinu daile ka ingénieur ou kalan ku sara ke fui ou parce que ba to ba fero de nofi yani ka mobile kelen produit Allemagne pour exemple Allemagne ka production bi ni ata ka faranyonka shegin siroma keme shegin drone be ku fe atobe be ke chinu ni yoro don nuna parce que yene production kanogo ni abe produit usine be datung parce que mo tina san a privé wara koju e bita chinois ingénieur allemand ingénieur kele be chinois duru tawla vietnamien e be sheginta ni retara Bangladesh ntaro en nombre donc ibita ene ka ta produit mais net tara ke bita produit ibita nana e fendo de no technologie surtout jamana be ka kiwiya so ba fo bon ni bena jindale iben mo hakande ta ne ka jamana deuna on de foire la entrée ko alko exiger société o kan tiano ni na jindale ni mo hakan e be barake sana ni sanduru malion be usine mena ni tara do ma so o le ba dlaon o so de la na nga sra te la blem chini u ka technologie be so fula ka ban ko nu dan o la 600 allemand nyebe to bla be o ko ni warsho wati dola mais chine ni soro ka bon wari wala ko so do ba fo ko na ye politique karsata ko investisseur tanana investisseur mun tanana ko politique o li politique mo ta ko alo mun flele o be société wara créer ka to wara dawla kana do ya ku ka barake ko wari soro pian o kana mo si ba la no de faina akwa soi-disant kalangela ninu kalambe familialité o kono do an kuna blin il faut une chance africaine maintenant la chance elle est universelle normalement coloration tala mais une chance africaine ou de la chance adaptée aux réalités africaines o de kalanre fembe e balo ni adinema avec ne ma fosoni o ko jugu ya famiawa
donc an bɛ taa ta ten tubabuw fɛ ten yegun k'an bɛ n'o sigi an fɛ yan o de k'a k'an mago ɲɛ a b'an ta ci. bakuruba la sini bɔli bɛ ja Mali la. bakuruba la sini bɔli bɛ ja Mali la a mana taa wo fɛ. a mana taa sira o sira fɛ. a mana taa sira fɛ parce que sini jeu d'échec bɛ yen. Russie ko k'u tɛ sɔn min ma ni Faransi ko k'a b'o kɛ a b'a ka veto da la a yɛrɛ bɛ bɔ fana ka na a ka proposition kɛ a yɛrɛ ye n'o ma ɲa a bɛ bɔ an k'a bɛɛ dabila droit de veto bɛ Russie bolo n'a sɔrɔ masa dankɔrɔba bɛ sɔn ka kuma ni a ka denmisɛnninw ye ni Amérique ye bon cɛ n'o pour que an kana parce que fɛn bɛ Amérique da la bi min ka bon ni Faransi ka tɔgɔbɛ ye o ye Russie ko ye. Américains kɛlen don sisan ka sariya dɔ voté u ye nin kɛ Eisenhower ka temps dɔ la deuxième guerre mondiale kɔfɛ o dɛsɛlen Russie la ka sariya ta k'a fɔ ouvertement sariya nin kɔnɔ ko an bɛ communisme kɛlɛ ni sariya talen an bɛ putinisme kɛlɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka tila u bɛna wari financer sisan mɔgɔ mun bɛ na bɔ o de kosɔn semaine tɛmɛnen e ma Mali kɛlɛ i b'a k'a yɛlɛmalen sɔgɔmada kelen mɔgɔ mun ma kun tɛ bɛɛ bɔra transition ta mais mun y'o kɛ de mun dɔwɛrɛ tɛ o Asimi y'o de fɔ n siɲɛ sabanan de bɛna k'i ta nin ye sisan Asimi fanga ka kan ka kɛ fanga ye fanga ka kɛ fanga ye o kɔrɔ i bɛ bamanankan mɛn Asimi y'a faamuya très bien maa minnu bɛ bɔli la k'u lasago n'a ma ɲa o kɔ fanga ka kɛ fanga ye minnu bɛ kuma caman na nin donc dɔ de dira dɔ bilala tabali jukɔrɔ de ni dɔ ma bila dɔ bɛ nalen o wari tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o Sékou Touré ma kɛ a 32 millions ouvertement et il y a eu 14 ministres qui ont trahi qui ont envoyé on est dans la même situation an bɛ 58 la ni exactement ni maliyɛn ninnu ma k'a faamuya bilen an bɛ sommet de la boule 58 la ten exactement seulement avec ni le kɛra 1958 exactement personnage de tɛ kelen sekow de tɛ kelen o don sɛbɛn Faransi ye o don ka tɛmɛ bi kan parce que o don mun bɛ diɲɛ bɛɛ sanfɛ Russie yɛrɛ m'u yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ parce que u bɛ se kɛlɛ la mais moyen financier tun t'u bolo mais Amérique ye diɲɛ to yen fɔlɔ Amérique de b'o kɛ tuma bɛɛ a b'aw to a b'aw yɛrɛ ta ci aw sɛgɛlen tuma min kɛlɛ b'a a bɛna tɔgɔ ta Amérique ka diɲɛ mara deuxième guerre mondiale a daminɛ a ma sɔrɔ o de fɛ Américains ka société fɔlɔ Bush kelen min filɛ nin Bush mɔkɛ a ka société a tun bɛ arme fourni Hitler la a b'a fourni Américains ni Russie yɛrɛ la cɛnni kana b'a la ta kɛlɛ daminɛ la Américains ye arme min fourni Russie la a bɛ komi u bɛ ka min kɛlen kɛ Ukraine na nin Américains de tun bɛ Russie fourni pour que u ka Allemagne kɛlɛ mais olu ni tɛ to a la de o ye Allemagne préparé tuma min na sisan olu sɔrɔla ka na don kɛlɛ la o kɛlen de filɛ ka kɛ Ukraine na u ye Ukraine de saraka Ukraine ta ko banna a hinɛ de bɛ na mais n'a Russie la ni Ukraine kɛlɛ bɛ ka mɛn de mɔgɔw tun bolo k'a bɛ dan n bɛna s'o ma sisan maintenant sini o ye k'a f'i ɲɛna parce que Mali kɛlɛ taara ka bonyana Mali ma mars n'o de fɔ chaque fois n ko Mali bɛ position min na géopolitiquement halisa Mali ɲɛmɔgɔ est ce que o b'a apprécier la Maliyɛnw kɔni ko tɛ n tɛ jigin olu la mais Mali ɲɛmɔgɔ est ce que u bɛ Mali valeur dɔ sɔn géopolitique la c'est pourquoi u ka virgule a ka kan ka calculer u ka demi mana ko kɛ ko u kan ka jate bɔ parce que a fɔlen don diɲɛ kɔnɔ ko fɛn fɛn ye professionnel ye ko fɛn fɛn ye top ye géopolitique Messi ni Ronaldo ye o bɛɛ de ɲɛ b'anw na sisan o bɛɛ de bɛ fɛ ka anw bila ka taa ka da fɛ a jumɛn y'an ma ɲuman ye a jumɛn y'an ma juguman ye ko anw de ka se k'o dɔn sisan ka sɔrɔ k'a fɔ n sɔnna nin ta ma yan mais o kɔrɔ tɛ ko deuxième pas a bɛ min yɛrɛ la k'o ka ɲi ma a bɛ se ka fɔlɔ la ɲa i ma n'i y'i sen don i bɛ taa sɔrɔ gɛrɛgɛrɛ de b'i k'i kɔnɔ i bɛ fɔlɔ ta n'i sera filanan na i bɛ dɔ nin ta filanan ta o bɛɛ bɛ se ka kɛ an filɛ o de situation na nin ye sini ka di plus an bɛ taga sini mana bɔ da fɛ a ka di Mali la an kɔni bɛ wɔsi mais an kɔni bɛ bɔ ni kunnawolo ye maintenant a prix a bɛ se ka kɛ minisa an bɛna prix jumɛn de sara sini résultat la o kuma wɛrɛ ye Russie bɛ ni ban piɲa wa ou bien français bɛ na hakili sɔrɔ ka a essayer ka an ta tɛ aw ta tɛ an ka ko ye o de ka fisa u ma parce que anw fana ɲɛ tuguni tɛ bilen an b'a dɔn MINUSMA bɛ kun minɛ ou bien n'a kun MINUSMA ko ye problème jumɛn de b'a la masse n'an ko k'an dalen t'i la bilen surtout i y'a prévu d'an ma a to an dalen t'i la masse i ka monsieur Traoré bila a place la o bɛ se ka kɛ jɛkulu kelen ka mɔgɔ cidenw de tɛ wa u bɛ tɛ nala yan Nations Unies tɔgɔ la wa mais problème man ka se ka k'o la o munna wajibi la f'a ka kɛ Faransi ye munna wajibi la a ka kɛ Faransi parce que Faransi ta de don effectivement Faransi de y'a commande kɛ tɔgɔ kɔnɔ la ko Nations Unies o bɛ kɛ de ka couverture juridique d'u ma sinon se mun ye olu de bɛ taa ka taa i bɛ taa commande kɛ
MINUSMA ye Faransi ta de ye. Donc maintenant comme an bolo kalama an b'o dɔn Rusiw kɛrɛbɛ tɛ mɔgɔ t'o traduire ye parce que u bɛɛ b'a kalama u bɛ ɲɔgɔn kan ye. Rusiw de fana bɛna kɛ pour que i k'a faamuya Rusiw ka laɲini bɛ kɛ min ye sini k'a kɛ cogo bɛɛ pour que MINUSMA kana se ka kɛ hokumu kɔnɔ min b'a to MINUSMA bɛ se ka anw degun parce que ni MINUSMA b'anw degun o degun ɲɛbɔlan de olu ye donc mun b'a nɔgɔya olu ni anw ma olu b'o ɲini mais mun b'a nɔgɔya tubabuw fana ma tubabuw b'o ɲini sini ɲɔgɔn sama kun de y'o ye i ko k'an ka dɔ fara MINUSMA fanga la dɔ farala la ne kan ko mɛ mɔgɔ mun dɛmɛ a b'olu de degun donc a bɛ dɔ fara ne yɛrɛ ka kungo la u dun ko k'u t'a fɛ donc mun do sisan n bɛ bɔ ni sira ye min b'a to a tɛ fanga sɔrɔ k'a fara kɔrɔlen ta kan min b'a to a bɛ gɛlɛya ma donc kɔrɔ n'a ma ɲa k'a renouveler la fɛn tɛ fara ka fanga kan o ye kelen ye d'ailleurs an bɛ dɔ b'a la ou bien an b'a ka mandat changer a y'a fɔ a ɲɛna sisan k'a bɔ k'a b'a kɛlɛ kɛ an bɛ se k'o bɛɛ ɲini a bɔ kɛ an ka taa kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ e b'a fɔ ko maintien de la paix interposition e bɛ interposer mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bannen de don wa ne bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ pour que kana kɛlɛ o kɔrɔ tɛ ko kɛlɛ ma sumalen o kɛlɛ bannen est ce que a banna e k'e don jeni ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min yɛrɛ ko Barkhane tatɔ ko yan sigili ka gɛlɛn olu ma ko mɔgɔ to yen ko k'olu lakana bilen e min nalen ko ka jamanadenw lakana e ko k'i yɛrɛ lakana donc mɔgɔ lakanalen o de bɛna an lakana kabako don est ce que u bɛ ka kan min fɔ u b'o k'o kɔrɔ dɔn donc kuma lasurunya bolo ma maliyɛnw pour que an kana don a détail la an kɔni bɛ kuma fɔ an tɔgɔ la sini mais an bɛ papa kɛ an ni Rusiw de b'a bɛɛ kɛ donc sisan an bɛ ko o ko kɛ an ni Rusiw de don n y'o de fɔ tuma dɔw ye n bɛ to k'o de conseil di tuma bɛɛ n ko an filɛ cogo min na an kana kow latigɛ sɔn ka sɔrɔ k'an bolo a bɛna tiɲɛ an bolo ka taa yen mɔgɔ min don o b'a dɔn an kan ka dɛmɛ ɲam ma an kan ka fɛn min kɛ kalo 2 kalo 3 kalo 4 experts b'u bolo olu yɛrɛ expérience b'u la ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan an bɛ taa ɲɛfɔ ɲɛna an bɛ fɛ ka nin kɛ u b'a fɔ ɲɛna sisan an ka kɛ tan o bɛ nɔgɔya e kana kɛ tan parce que ni ɲɔgɔn delila ka kɛ yan expérience ka bon n'an ta ye nin kɛra tan bon n'a y'a kɛ tan a dɛmɛni bɛ nɔgɔya anw ma a banna donc nin question cruciale sugu la a bɛ kɛ ten de an ka fangaw kan ka kɛ ten de n'o kɛra an bɛ taa ni hakililatigɛ ye tabarikala o b'a to ni an bɛ don CEDEAO ko kɔnɔ CEDEAO a bilalen don ka jouer kalo tile 3 kɔnɔ yala CEDEAO ko fana la kunkɔrɔta bɛ se ka bɔ a la sabula dɔw fana sigilen don ko ni nin ma ɲɛ dɔrɔn ko an ka jamana bɛ sɔn ka bɔ o y'an bɔtɔ ye a bɛɛ la dɛ an tɛ bɔ yɔrɔ bi marché an bɔli tɛ tubabuw yɛrɛ fana arrangé an bɔli CEDEAO la tubabuw de taa CEDEAO ye merci tubabuw de taa CEDEAO ye n'an ka bɔ CEDEAO ɲaki minnu fɛ ko CEDEAO sigi kun n'anw ɲɔgɔn sugu ye an rebelle sugu anw dangaden sugu parce que dangadenya kɛra mɔgɔ min b'a fa bolo an fɛ yan ɲuman n t'a fɔ ɲuman bolo ma quoi hali n'i fa jo taara u b'a fɔ k'i ye dangaden ko parce que mais u t'a ɲɛɲini yɛrɛ parce que hali kuranɛ kɔnɔ a tɛ fɔ ten cin t'a la hali kuranɛ kɔnɔ n'i fa ye sira bila fɔ cogo de don sinon fɔ cogo b'a la i ka kan ka se k'a bila sira sinon i tɛ den ɲuman ye ni fa ye sira bila i ka kan ka fɔ cogo ɲuman ɲini min b'a to k'a bila sira sinon e t'a ɲi ye denifaya t'o sa o tiɲɛ i y'a faamuya an ma o kuma ni kuntigɛ ko États-Unis ambassadeur ko a sɔnna an ka den san i terikɛ dɔ bɛ yen radio so dɔ la n bɔra mun fɛ jeudi ne nana des semaines yanni Sogɛl ka na CNT la a ye n ɲininka n ko bon i b'a dɔn ni min don ni faamaw ye ne lamɛn ne y'a solution min na ɲina parce que an bɛ san kɛ nin na u tɛ CEDEAO sanction wuli mais n bɛ fɛɛrɛ dɔ faamuya mun ta u b'a wuli an yɛrɛ kɛ fatɔ ye bani chaque fois n bɛ to k'o fɔ n ko n'u kulela na k'an ye décision dɔ ta bi ko fatuya décision dɔ wula fɛ an ko kɔrɔma ɲɔgɔn ta u b'a magaya an bolo tɔw minɛ cogo de ye hali n'a moyen t'an bolo i b'a fɔ ko an boli min kɛra bon maliyɛn m'o de faamuya dɔw b'a la k'an ka arrogance de kosɔn k'an ka ko gɛlɛya k'an bɛ k'an caman bɛɛ bolo an bɛ ka sira bila dɔ bɛ n b'u lajɛ n'i ka baara tɛ min ye i da bɔ o la o to yen bon o de fana b'anw fɛ yan dɛ dɔw bɛ yen u expert ye fɛn bɛɛ la o mɔgɔ de ka ca anw fɛ yan ayi mɔgɔ ka ca dɛ maliyɛn bɛɛ expert ye fɛn bɛɛ la o de problème ye mais kɛlɛ mana se baara mana se niveau dɔw la i y'a ye baara mana se niveau dɔw la munna n'an bɛ kɔgɔji tigɛ sisan an mɔgɔ 3000 i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ b'aw servi fɔlɔ mɔgɔ 2800 aw client mun b'a la mɔgɔ 5000 parce que a bateau dɔ bɛ yen a bɛ taa fɔ ballontan terrain 5 6 munna e t'a fɔ dɔrɔn bon an ka match bila yen parce que match ko ka di bɛɛ ye bɛɛ b'a dɔn a dɔnnen don ou bien i b'a fɔ de ko ka capitaine bila yen munna munna an t'anw k'an ka match bila yen
Moi, je vais photo nous ta ka selfie ke na sera ko che ko ne de Concorde office kondi 2 semaines. Fabar jona ko kya. Mais muna jamana mara la amboke. Jamana mara mangere ni o ya. Jamana mara ka gele no condulier. Mais muna mbato jamana mara la. Bebi sa ko fo. Min ba don min ta don. Bon sera niveau do de la messe go de. Ayi mo inculpé, excuse-moi, involve, associé, mon bardon, et puis mon prenne le café à Niema. Café, femme qui a content au côté de. Café, monsieur le ministre de la Défense, ni main. Et qu'on ni quand il n'est pas donné un bon monsieur, il sait qu'il taille. Mais ni main, ni le travail pas colossal. Faut me de casse en boulot. Faut me de casse en fleurom nanier. Parce que femme ka ma basigi, Mali ma basigi. J'aimerais mon basigi de fond. Et Bush m'a sans flag États-Unis. Ni nous ka système de pouvoir et contre-pouvoir. Ni a que ni jamana ça tira. Parce que tu me fais que non, c'était pas possible. Mais au lieu que jamana tellement basigi lendo, à quel no comme voiture sans conduite mboufé c'est ça. Et puis aux États-Unis sans stra mondial no, et puis c'est qu'à bord Los Angeles kata San Francisco, ali chauffeur tika mobile là, abi conduit kata à des vitesses 100 et quelques à l'heure. Et puis il mobile ko fait bi ka bara la ga ordinateur na. Mobile et ni ga président me ka communiquer ay vraiment. Patri. Olu betendi. Olu sera foye. Au sera de là au film magnétique numbala donc aller ni mobile communiquer là c'est fini. Mais en ta be dépend mo ka compétence ni ka donia la ni yere ka khoroya ani ka kunadia tellement baraw ka gelen o tse ka amateur tse ka en orange 600 fo mo minga ke iba don redi et puis mo fanate perroquet kata to la dron kata fo bismillahir rahmanir rahim ta koro don kana fo ki bo appliquer na ta taw depuis ka en soi-disant il n'est pas sur un mot de là asima marché de fois que don mo re munumba don fa ka doni ni familiarité clé ni ya kalain ibena e ba adapter en réalité de là mas e ba fo ki be sunyele ke la juger ni aka hakan be niveau de là iki kaliki chen ke ba jugement de la kabala ni almami do mana do ekan ni e fa do ma do mana do ekan e ba do ma do mana do quoi i do ke i koroke mas abese ka ke ni afoko jongola la bon ebe Canada ebe kamin kelem blawede mo ba le positionna o mo nyona bo bebolo intervenant finalement am ebe fanga bon no la tugodi il me ka bo nyebo jamana mun fe olde o bali wori ko sebi ka nyebo ol fe yenna nyebo fe o ya sanfelay munde ato biyebi ka nyebo ol fe ibo sra toma ne ora malena ko e kakan nere nebe dobe almamendo donen bare do ne o proposal ne go ngoni jamana marala mana malila mi hine ka do doni ngo malita resro akone ma ko tono kana nyona o ko anjona o ko parce e baro e bila ko tanke corruption ben niveau suna ka tenya ne ngo corruption be nyara ko no kan jona ko parce nen awna na vive gele ni ko kibe corruption bo malla ambe mako bisa almamendo nkoro kere de ya famia mais au moins il a été honnête bon faut nous anga au déclé maintenant c'est dans les États-Unis ka comportement ko son ngongo anga traité ni jamana nui ani Danemark ka manga takuba kola wa fo folo ko teta ngoma ngobo aya funyana et puis Diop l'a fait je dis pas qu'il y a un conseil quand même conseil au babolo diplomate au babolo avec formation de base et diplomatie il a été très clair et très laconique et très précis et concis Diop ako désormais on te fait en gros là on te intermédiaire ko là et bien a des sur les champs inamekuma et ben a colonda là mais gisement ga kiki atna ge 20 bilongo no blega ta faire carré kono donc ni français ben il m'a pas en fait kini yo ko an donna ta mboratan ni candidat yo fo ni be fe kana mbara na onsoro ni passera français fait wo ita jamana an tate kuma be ni ma fo chugo de we akanga tete ni franc
i y'a faamuya donc mo de conseil hali sini n bɛ segin a kan i b'a dɔn tubabuw bɛ fɔ cogo min na wa masi i bɛ n dɛmɛ bamanankan na k'a traduire a bɛ fɔ de ko la complicité dans l'adversité. Fadenya kɛlɛ la. Merci. Aw tigɛ dilen ka to ɲɔgɔn ma. An ye faden ye mais ni a bilenna walimɔgɔ bolo k'a da an tɛgɛ kɔnɔ dɔrɔn i b'a fɔ ko an tɛ fila ni an ye siam de ye siam kolen don ɲɔgɔn na. Awɔ an tigɛ ka di ɲɔgɔn ma ka faden kɛlɛ. Merci. An bɛ se k'an ka sokɔnɔ kɛlɛw kɛ. K'a sɔrɔ an yɛrɛ cɛla ka gɛlɛn ni wulu ni jakuma ye. Awɔ. Bon tubabu bɛ ten. O de kama an kɛlen k'u ambassadeur kɛ u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan. Merci. Mais n'an y'a ja ka tɛmɛ o kan dɔrɔn u b'aw kɔ bila. N ko f'i ɲɛna chaque fois ici. N ko n teri mun y'an ye parce que an ye kalan kelen o bɛ baara k'u ambassadeur ni fɛn dɔw ye ministre adjoint ni fɛn ninnu ye. Ne k'a fɔ Adam aw ye alternative jumɛn de d'an ma min b'a to an bɛ Faransi kɔ bila. Toi-même tu comprends avec cogo min na. U bɛ ɲininka o la. Mais anw donna tan bɛɛ donna mais aw ma fɛn de d'an ma min kosɔn an bɛ Faransi cɛ bila sinon an wajibilen tɛ o Faransi tɛ foyi d'an ma. Norvège ni Faransi ye Norvège ka niveau sɔrɔ a mago tɛ Afrique la o. Norvège. Mais Norvège de Norvège ni Russie là c'est pratiquement 80% du gaz européen. Norvège fɛnɛ. Norvège. Norvégien pensionnaire dɔrɔn c'est fini. C'est 1-2 millions d'euros. I tɛ taa pensionnaire ka sɔrɔ i ka wari garili a t'o bɔ o. Pour que u lafiyalen pour tellement u lafiyalen don. Norvège. C'est le premier fournisseur en gaz européen. Wari b'u kun comme kabako u ka vie i y'aw da la jɛni na kuma dɔn u bɛna dɔrɔn en guise de solidarité i m'a faamuya maintenant a bilennen ka se yɔrɔ min na nin sisan mase fɔlɔ tun ni i accident sɔrɔ pour que k'i opérer dimi min kan u bɛ dimi o kɔrɔmaɲɔgɔn dɔ provoquer i farikolo yɔrɔ dɔ la pour que u ka dɔɔnin tigɛ a kana digi la n yɛrɛ bɛ ka n ka kuma faamuya merci États-Unis ka politique de ten o yɔrɔ de ka ɲi n'o to k'o fɔ tuma bɛɛ n ko a ye États-Unis suit a mana bagaba kɛ tun les États-Unis sont pragmatiques o kelen jamana na patriotisme b'a la États-Unis b'u bonya walayi n'i ka jamana ka di ye dɔrɔn ça ne coûtera rien aux États-Unis sini k'i sen fili Faransi kɔnɔ kan anw ta o bɛ sɔn o ma ne de da ko f'i ɲɛna mas a f'u to nin ye o sira kan jɔn ye Rwanda sama ka bɔ Faransi bolo États-Unis yɛrɛ tɛ 3 sociétés lobbyistes ala ma kɛ niveau gouvernemental a kɛra au niveau des transnationales 3 sociétés lobbyistes une canadienne deux américaine société mun bɛ président sigi société mun b'u ka campagne financer société mun b'a fɔ an b'i dɛmɛ k'i kɛ président mais i bɛ nin contrat d'an ma i bɛ taa jamana nin ci i bɛ taa nin président parce que an ka société tun kɛlen don ka jamana nin ka agriculture bɛɛ minɛ a nana a y'an gɛn an b'i dɛmɛ i bɛ kɛ président i mana na i b'o président gɛn o so dɔw bɛ yan olu de bɛ États-Unis politique kɛ o de kosɔn a bɛ fɔ ko États-Unis président fɔrɔlen don diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye sauf n'a ka don Amérique dom mais n'a sen sɔrɔ Amérique dom il est le dernier petit garçon comme Macron a ye jamana don kɔfɛ parce que a tigibaw de bɛ yen fanga yɛrɛ tigiw bɛ yen fangatigiw tigiw bɛ yen mun n'u ni bi hali États-Unis président ka sini u b'a fɔ k'a tɛ semaine si a t'a si fana o mɔgɔw bɛ États-Unis yɛrɛ o mɔgɔ États-Unis b'olu de bolo an b'olu de ka kɔlɔlɔ la olu de ko fo ka diɲɛ bɛɛ kɛ village belebeleba kelen ni olu ka commandement kɔnɔ ma o société kelen dɔ bɛ yen Masu u bɛ wari min gérer san kɔnɔ miliyari 230 pour que i k'a faamuya i bɛ Europe ni États-Unis fara ɲɔgɔn kan u b'o de gérer ko bilakɔrɔ o ɲɔgɔnnaw baden de bɛ yen o de b'a f'i ɲɛna n'i m'a kan ta yan bi i ka jamana yugu sini i ka jamanadenw bɛ bere ta k'i gɛn u b'olu de ka commandement kɔnɔ ma a se b'u ye fɛnɛ e tɛ Macron na Faransi yan n'a ye patent ta fila o ye Rothschild famille Rothschild ta ye fila o ye Faransi ta ye pour que u k'u da bɔ a la dɔɔnin famille Rothschild o fɛnɛ jɔn ye ça c'est la première famille la plus riche des États-Unis États-Unis banque centrale bɛ famille saba de bolo mun yɛrɛ y'a initiative fɔ ko ka banque centrale dilan min tigi tɛ jamana ye mais a tigi ye privé ye les Rothschild le Rockefeller et le JP Morgan diɲɛ bɛɛ b'olu de bolo diɲɛ financier bɛɛ donc olu bɛ Faransi filɛ petit pion de ye Faransi olu fana ka jɔn de ye o hali Ukraine kɛlɛ ma dabɔ de kama Ukraine kɛlɛ kun 3 de mars m'o f'i ɲɛna
parce que tɔw européens tun nana faamuya k'u ka sɔrɔ min bɛ Russie fɛ sini ɲɛsigi bolo ma hali bi ɲɛsigi bolo ma o tɛ États-Unis kun n'a bɔra kuma la n'a bɔra palapalapala la hali kɛlɛko min filɛ n'a cira sini États-Unis b'a yɛrɛ ɲini Europe b'a yɛrɛ ɲini mana fɔ sa caman mana wuli blablabla i bɛ Russie la bi tɛ wa o ma kule ya 2 semaines ka don o don Ukraine bɛna ka Ukraine bi dun est-ce que aw b'a kalama mun bɛ Ukraine Ukraine saraka la Ukraine ko banna a banna Ukraine ko banna mais mun de kɛlɛ in mɛn de Ukraine kɛlɛ yɛrɛ bɛna laban min ma sɔrɔ bɛna fɔ bon an ka san 15 20 d'an ma an ka n'an da don a la pour que kɛlɛ ka ban après an bɛna lajɛ n'a sɔrɔ Russie hakili sigilen ou bien président wɛrɛ bɛ yen n'an bɛ se ka yɔrɔ ninnu segin i sigi masa bɛna laban o de ma Ukraine o Europe o excusez-moi du terme États-Unis u bɛɛ don jɛ la ala u ye nin kelen de kɛ u bɛna nin kelen de kɛ hali sini semaine fila u b'a fɔ la tubabu siyɛni bɛ kan ko Ukraine bɛ se ka kɛlɛ nin gagner ko Ukraine bɛ se ka kɛlɛ nin gagner ko Ukraine bɛna kɛ tan Ukraine bɛna kɛ tan k'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i kunkolo b'i yɛrɛ fɛ bɛɛ Biden b'o dɔn piyan a b'o ko fɔ a da la Anthony Blinken b'o ko fɔ a da la an yɛrɛ balimakɛ min ye Colin Powell sɔrɔ o de bɛna sɔrɔ ko parce que a kɛra ministre de la défense farafin fɔlɔ ye k'a bɛ n'i dɔn manamanakan fɔ la ka tubabu ka yogoro kan fɔ ka farafin finman bɛɛ lamaloya diɲɛ kɔnɔ Lloyd Austin ko non Ukraine peut gagner i tugubaganci don mais i bɛ k'a fɔ mɔgɔ min i bɛ ko de la jangata de sinon hali sobila i b'a dɔn ko i bɔ kelen na Ukraine tɛ se ka gagner rapport tɛ kelen Ukraine gagner yɛrɛ ma ɲɛ i ma ni Ukraine gagner la bɛ e tɛ sigi i ka so kɔnɔ munna u bannen don sisan ka armement di Ukraine ma munna sisan don o don Zelensky bɛ ka Macron bannen diɲɛ don o don waati ni tɛmɛnen ye sisan mais a tun tɛna fɔ ma ko papa Macron waati min a bɛ kuma u ka Sénat la a bɛ kuma wɛrɛ dɔ tɛ u bɛ César ninnu ma tuma min na u ka lance-roquette César ninnu mais a fɔra ɲɛna hey César 76 dɔrɔn de b'an bolo ne y'a di Zelensky ma ni problème nana sini hali 76 lanso bi 76 dɔrɔn i bɛ se ka fɛn perdre tile kelen o bɛ waga la an fɛ yan k'o ye superpuissance ye mun de bɛ Faransi bolo kɛlɛ bolo ma n'a bɔra manu nucléaire la militaire ko hey touche pas wɔɔrɔ min dira o bɛ bɔ wɔɔrɔ min dira ça fait que 43 km maximum et puis ça fait quoi quelqu'un qui contrôle l'air et bien armement fɛn fɛn donna 80% Poutine tɛ pressé hali dɔw donna voiture privée la a y'a to a bɛ taa de bila sous-sol la ka n'a mɔgɔ bɛ Urumata aw yɛrɛ tɛ se mɔgɔ min na aw bɔ aw den tɔgɔmabali bila o la aw tɛ mɔgɔ fagala ye wa kɛlɛ min kun tɛ dɔwɛrɛ ye o bɛ dɔn ko Poutine ye kɛlɛ perdu ko mais k'a ye bataille gagné nkalon Poutine tile kɛlɛ ma fɔ k'a bɛ Ukraine occupé dɛ a tɛ se yɛrɛ a m'a fɔ a tɛ se yɛrɛ munna tɛ se anw de bɛ yen jamana yɔrɔ minɛli man gɛlɛn mas militaire tulo bɛ nɔ ka yɔrɔ occupé o man gɛlɛn mais k'i maintenir ye o de ka gɛlɛn marifa t'o kɛla koyi k'a bɔ Kiev la ka taa tilebilanfa in na olu mɔgɔw fo n'u ka ban don min sinon u tɛ Russie muɲu fo n'u ka ban don min Russiw fana b'o kalama parce que olu ye polonais de d'origine à 80% min b'u ni Russie b'o dɔn bon hali Pologne min filɛ k'i yɛrɛ kɛ Pologne Ukraine dɛmɛbaga ye parce que Pologne ye wari min don Ukraine kɛlɛ na sa armement ni fɛn ninnu na a ka ca ni miliyari 1 dɔɔnin ye pour le budget polonais c'est insupportable o bɛɛ de conséquences bɛna wuli sisan o bɛɛ de kɔlɔlɔ bɛna compenser européens bolo anw fɛ yan i y'a faamuya maintenant sisan mun bɛ yen les gardiens ko kunun k'u ka nkalon kan fɔ dabila k'u tɛ se kɛlɛ nin kɔrɔ u ka kɛlɛ dabila ka Zelensky ka manamanakan fɔ lamɛnni dabila c'est l'un des journaux politiques les plus écoutés en Grande-Bretagne n'i y'a bɔlen o da c'est que cabinet privé la parce que journaliste ba fɛn fɛn filɛ nin ye a bɛ ka pion de bɛ premier ministre ni président yɛrɛ kɛrɛfɛ ko selon mes sources ma c'est une qui te gosse ne b'o kalama bi fo ko journaliste lamɛnni dɔwɛrɛ tɛ a ka pion de bɛ yen a ka pion bɛ yen tan don o y'i ka source a bɛ information min d'aw ma aw bɛ wari sara a ye fana o ye yen ta ye o ye yen ta ye yen ta kɔnɔ u bɛ wari sara ɲɛmɔgɔ ye yɔrɔ ko selon les sources yanni sini président ka bɔ journaliste sɛbɛlama bɛɛ bɛ a kalama tan don o yɛrɛ yamaruyalen d'u bolo i y'a faamuya n'i ye les gardiens bɔ kan mɛn bɛɛ b'a dɔn k'a ma bɔ kalo mɔgɔ da
u ye kɛra nin kɛ saraka ye Poutine bɛ ka nin kɛ hali sini Poutine tɛna kɛ cogoya wɛrɛ la parce que a bɛ fɛ ka kɔlɔlɔ dɔgɔya de sinon Mas wallahi min bɛ ka galonkan fɔ aw ye télé ni fɛn na o bɛ Poutine ka puissance dɔn mɔgɔ 3,500,000 bɛ mɔgɔ min bolo o ye 100,000 dɔɔni mobiliser e ɲɛna k'o sɛbɛ ye mais 3,000,000 surasi 3,500,000 ne ye mɔgɔ 100,000 dɔrɔn mobiliser kɛlɛ min na o kɛlɛ ye wa d'ailleurs kɛlɛ tɛ ko opération spéciale a ko ten a y'a tɔgɔ da ten ko opération spéciale donc Ukraine kɛlɛ a mɛn ni fɛn dɔ fana de bɛ yen militaire mun bɛ terrain kan comme perte cayara kojuguya ma télé kɔnɔ tuma dɔ la Ukraine mun bɛ randi a bɛ unité 1 2 bɔ télé kɔnɔ yɔrɔ dɔw la u b'u yɛrɛ randi u jigi tigɛra ka bɔ mun bɛ o de bɛ réalité kalama n'a caman bɛ kuma privé la hali don dɔ kuma kɛla an ka général dɔ ka salon na o kɛra nin ɲɛna ye o yɛrɛ den ye malien don mais a wolola yen ka mɔ yen a kɔrɔbaya a bɔra fɔlɔ na sisan ka na Ukrainien don i nation ta mais a fa ye en général ba de an ye baro kɛ n y'a bilasira karisa fɔ karisa ye parce que a bɛ poste min na a n'o ka surun quoi a fɔ parce que ne t'a la sɔrɔ a fa ɲɛna a ka orgueil dabila kunu u mɔgɔ 2 tun bɛ débat dɔ la Yulia Tymoshenko ani ale mɔgɔ 2 laban min taara élection laban in na ni Yulia perdila contre la n ko Yulia min n'a tun bɛ Ukraine kɛlɛ in tun tɛ kɛ mais bi politique bolo a bɛ ka Zelensky pousser ko Zelensky kɛlɛ tɛ se ka dabila dɛ ko perte min donna kun fo ka nin gagner sisan mais Yulia b'a lɔn bien ko gagner cogo t'a la ayi pour que ka Zelensky ta tiɲɛ sini n'a nana o b'a ta yen ko kawo bon n'a nana ni Poutine tɔ tora san 4 san 5 n fana b'o galon tigɛ bi ko promesse d'i ma Poutine ni Russie ni Ukraine bɛ kan kelen sɔrɔ territoire ninnu bɛ segin a bɛ segin n b'o de f'i ɲɛna mɔgɔ ko de don kɛlɛ nin daminɛ a laban tɔw jo taara kɛlɛ nin daminɛ a laban tɔw ka galon tigɛ de nana n'a ye 90 u ye promesse di Berlin libérera tɔw Russie bolo o de condition na aw tɛ hali Pologne n'a don aw ka fɛn na surtout jamana mun tun ye Union soviétique jamana kɔrɔw ye hali Pologne fɛn tun bɛ convention de Varsovie la i t'a sila don mais o taara fo ka Ukraine Union soviétique yɛrɛ Russie yɛrɛ ka république kɔrɔw k'olu ladon olu bɛ don a la bi o tɛ fɔla mɔgɔw ye o jamana si superpuissance foyi tɛ n'i bɛ k'a kɛrɛfɛ mɔgɔ ye n'i tɛ kɛ buffer zone ye o tɛ diɲɛ kɔnɔ ko droit des pays liberté ngalonfin a bɛɛ galon crise de Cuba daminɛ mun fɛn fɛ Cuba y a 165 km de 150 km des côtes de Floride mais ko Russie taara u ka missile nucléaire sigi troisième guerre mondiale tun tɛ ka wuli tabarkala mais aw taara ka taa frontière ni frontière ka taa o armement sigi Russie da la ko o ko sa ko ma bɛn o ma ka b'o jalaki o la ko parce que ko o droit b'o jamanaw bolo droit tɛ Cuba bolo Cuba tɛ Nations Unies membre dɔ ya aw b'an filɛ mun de ye n'i ye CEDEAO ta k'a lajɛ sommet natɔ yala Mali bɛ se ka an bɛ min nɔfɛ an b'a sɔrɔ an b'a sɔrɔ parce que bibi la problème ye min ye situation bɛ ka changer don o don ni tubabu b'a ka danatɛmɛ waleya kɛ k'a sama i b'a dɔn ko n'a fɔra ko nin bɛɛ y'i ta ye n'i ko k'o t'i bɔ n'a bɛɛ to nin yɔrɔ bamanankan zana tɛ aw yɛrɛ k'a tɔ laban i kelen b'a cɛ bon o de bɛna Faransi ni CEDEAO sɔrɔ bon CEDEAO faritalen de ye nin na CEDEAO ye fɛn hinɛ laminɛbagatɔ de parce que CEDEAO tɔn kɔni da la sinon CEDEAO tɛ Faransi de don mais Nigéria ta y'an dabali banni Nigéria ka position tun ye promesse mun bɛ ka k'a ye parce que Nations Unies u bɛ nin promesse la u ye nin promesse kolon kelen de ta Libye ka taa na ni Nigéria ni Afrique du Sud votera ka u fɛ juguw fɛ ka Libye kɛlɛ parce que ɲɔgɔn sama dɔ de bɛ yen sisan ko Égypte Algérie Nigéria Afrique du Sud ni Nations Unies membre permanent ko la jɔra olu k'a dɔn Afrique tɔgɔ la o yɔrɔ la o kuma bɛ sen na minɛ donc u bɛ o promesse kolonw ta n'i y'a k'an sago ye anw bɛna voter parce que n'anw ma voter i tɛ taga donc anw bɛna voter k'i ko o membre ye jeu politique de don yawa farafin ka yɛrɛ dɔ ma so ma fɔlɔ ko n ka fɛn dɔ kasara sisan n farafin ɲɔgɔn kosɔn mais o bɛ bonya foroba bonya wara anw kan yɔrɔ wɛrɛ mo farafin jamanaw ma min faamuya Mas b'an bolo bɔ ɲɔgɔn bolo ta k'a fɔ a ye Rwandais an bɛ investissement ɲɛnama k'e fɛ e Malien an t'a k'e mais an bara ɲɔgɔn sɔrɔ tubabula don min u tɛ Rwandais dɔw tɛ farafin dɔ i ye finman dɔrɔn de ye
n'u sen filɛ nin na excuse-moi du terme o b'o kelen de k'e la donc i b'o de bila i kunna ko i mana duga ye mɔgɔ su kan fɔ ko bɔ an su kan farafin tɛ ka se k'o de faamuya an ni tubabuw ni ɲɔgɔn cɛla la n'an y'o faamuya don o don tubabuw b'a taabolo yɛlɛma bon tubabuw fana m'a fɔ ala kama la a m'a ka taabolo l'Occident ka kuma la surunya mas depuis tubabuw la don min o tun bɛ falan na ɲɔgɔn rasi tɛ yen min mɛna ɲɔgɔn sɔgɔ domu ni falan na ka tɛmɛ tubabuw kan tubabuw lankɔrɔkun de ye ni rasi bɛ taa olu de ka diɲɛ mara kuntaga ka surun ni bɛɛ ta ye mais u ka tiɲɛli ka ca ni bɛɛ ta ye tubabuw a bɛ tubabuw jeli la parce que tubabuw wolola yɔrɔ min na fɛn tɛ yen n'a bɔra États-Unis yɛrɛ la dɔɔnin parce que o taara bɛnna indiyɛnw kan sinon u ka yɔrɔ tɛ ka miliyɔn 100 jeli faga mais o baro tɛ bɔ min ka gɛlɛn o fɛ n b'a kɛ o tɛ juguman ye a kana fɔ de sinon c'est l'empire de la prédation n bɛ to k'o wele de la l'empire de la prédation et de la manipulation n'i filila tubabuw tɔgɔ la o de don a bɛ komi kungo kɔnɔ bigan a dalama foyi t'ale fɛ yen f'ale bɔ don o don ka taa a sunya walimɔgɔ de b'a la et sinon Europe jɔra au compte de quoi mun de bɛ Europe mun b'a to Europe jɔlen cogo min na ka se ka jɔ ten i k'a fɔ ko Européen man ne ka sɔrɔ ne ka sɔrɔ Européen na ka tɛmɛ i kan parce que n ye min kɛ n si kuma n m'o kɛ yan n ka kalan n ka baara hali n baara ɲɔgɔn a bɛɛ ye mais mun na n bɛ kuma la tan problème tɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ koyi mais a sera de an k'an yɛrɛ makaran parce que a bɛ to hali an bɛ ka jɔ min na ko indépendance t'an bolo anw yɛrɛ de bɛ tubabuw déranger diɲɛ kɔnɔ bi sisan problème bɛ yen de a kana wara mɔgɔ si hakili ma anw yɛrɛ kɛ anw yɛrɛ de bɛ diɲɛ parce que tubabu mako bɛ farafinna la de sans les farafin problème bɛ yen de caman b'a dɔn bi mais u tɛ sɔn k'a fɔ o yɛrɛ bɛ ne la sisan u b'a fɔ ko est ce que e yɛrɛ kalama i bɛ ka mun fɔ ne ye nin tɛ fɔ o a kana fɔ a bɛra tiɲɛ dɔ min k'a fɔ k'i kun dɔn mais tubabuw dun fɛ o b'a fɔ o nous va faire ko ni extrême droite ni extrême gauche mais on les permet wa ko démocratie do wala tew a extrême droite fɛn filɛ ni or efir or télé et tout sigilen sɔrɔ n'u ka président ka di comme temps et Algérie nos kala ka hinala min sale kalo sale ni c'est le premier parti privé qui a été si c'est pas le parti central qui a été créé en Russie. Mais cɛ kelen min tun bɛ parlement n'a wulila ni Poutine y'a bolo sa i b'a ko non ko f'i ja bɛ tigɛ a fɛ mais ni Zirinovski ko Russie la bɛna jamana ni attaquer sini mɔgɔ b'a fɔ ko yogoro don i sigi dɛ kana yɛlɛ a la dɛ kana yɛlɛ a la dɛ a k'a fɔ ɲɛ ma hali n'a ka wara i kunkolo ma sini Russie bɛ taa kɛ Zirinovski ye Ukraine kɛlɛ date fɔ en octobre 2021 Patrie. K'a dati fɔ a bɛna mɛn cogo min na a bɛna taa yɔrɔ min na kun min na an bɛna yɔrɔ min na an bɛna si k'a bɛɛ détailler pep octobre 2021 ni traducteur bi kun b'a vidéo ci ma parce que a b'a dɔn ko mois de décembre la ko américains bɛna réponse min di Poutine ma k'a tɛna bɛn Poutine ma o kɛra octobre mais on attendait la réponse américaine aw bɛna a fɔ Ukraine ye k'aw tɛna ta OTAN na wa ka sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn n b'o f'i ɲɛna tuma bɛɛ yan n ko bɛɛ b'a dɔn américains b'a dɔn k'u tɛna Ukraine ta Union européenne b'a dɔn k'u tɛna Ukraine ta mais u b'a jan ka taa dɔrɔn ka promesse Zelensky m'a dɔn o da nin wa mais mun b'a bɔ la sisan Russie bila an kan a y'an ta foyi ta i ma k'o ta i la yen aw kɛra saraka de Ukraine kɛlɛ mɛn ko mais CEDEAO ta mun filɛ nin les trois u bɛ sanction wuli o tɛ ne étonné la o mais n'aw bɛna sanction wuli kan min kɛ est ce que o bɛna arranger a kan fɔ an ye dɛ parce que o kan bɛ ko levée progressive mun fɔla nin dɔɔni dɔɔni o ye ka moyen de pression de maintenir an kan halisa alors que an mago b'a la k'a bɛɛ wuli min kɛra o wasa kɛlen sa dɔ kɛra dɛ donc an k'an pere halisa ni kɛlɛ ma bɔ salamu lafiya an bɛ marifa décharger ni kɛlɛ mais n'a bɔra o k'a sɔrɔ an ka marifa jɔsɔlen don parce que mɔgɔ min don dana mɔgɔ tɛ an bɛ se ka bɔ CEDEAO la facilement fɛn t'a la hali ni fɛn b'a la kɛ e bɛ fɛ k'a bɛɛ sɔrɔ sans payer wa mas an bɛ prix dɔɔni sara CEDEAO tun tɛ demande di yan an tun bɛ yen CEDEAO tɛ dɔwɛrɛ di c'est ka an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ baaraw a kɛra commerce sira fɛ a kɛra mɔgɔninfinya sira fɛ an bɛ bɛnkanw ta k'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo o le kɛ an jamanaw ɲɔgɔn cɛ an ka
turu kɛ jamana kelen bɛɛ ka bɛnkan ɲini kelen bɛɛ fɛ ni bɛnkan min taara jamakulu tɛma o bɛ se ka kɛ jamana 15 ou bien 16 nin ye siɲɛ kelen a nɔgɔya yɔrɔ de y'o ye o sinon an bɛ se ka accord bilatéraux fana kɛ ka o fɛn kelen ɲini mais bɔli a ka di n ye a man di n ye tɛ o sinon n'i y'a minɛ ne yɛrɛ ma an ka to CEDEAO kɔnɔ fɔlɔ ka a essayer ka a kɛlɛ a kɔnɔ k'a yɛlɛma o de ka nɔgɔn anw ma mais fɛn dɔ b'a la mars après le 11 mai u na min kɛra yan ko OTAN ni CEDEAO bɛna fara ɲɔgɔn kan ko sécurité ko hali u bɛna fara ɲɔgɔn kan laɲini min na o laɲini tɔgɔ ta bani u na ko an fɛ u bɛ don o laɲini de tɔgɔ kɔnɔ ko sécurité mun na ani changement climatique u bɛ terroristes de bila ka na yan changement climatique ko min ni yogoro kuma bɛ tɛmɛ a kan wa o ko de dɛ aw y'aw ka yɔrɔ développer k'o ban pep ka diɲɛ bɛɛ fɔsɛnɛ a la aw sago sɔrɔlen min na parce que industrie qualité bɛ yen sisan comme nanotechnologie ni fɛn ninnu mun tɛ carbone usage exigé kosɛbɛ aw ko bon anw ta bɔlen o t'a to fɔ dɛ mais u b'o sira de kan anw ta bɔlen kɔfɛ a la aw k'aw sen da aw ka développement kan a dun tɛ taa aw ko ka min interdit n'an m'o kɛ ko an yɛrɛ bɛ wari sara u ye pour que aw k'o kɛ donc ka wari min ka di e ma o sara kosɔn e de b'o dɔn a ka produit la sini e fana b'i si kɛ sanni na donc ale ka industrie b'i si kɛ développer la beaucoup de a fɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye a fɛrɛ bɛɛ filɛ aw ka dɛmɛ wari ko mun fana bɛ fɔ c'est la même chose ko n'an ma nin kɛ tɔw t'an dɛmɛ cɛ kelen na bɔ maasi na ala sigi yan an k'a ta d'a ma bani tɔw ka dɛmɛ mun de ye ni dɛmɛ don ni dɛmɛ to ye n'an taara tuma min i b'a fɔ i ni jɔn la ni tɔw ye miliyari di Mali ma k'a ye Mali dɛmɛ k'an ka sira jɔ sira bɛ jɔ mobili min na an b'a san jɔn bolo min ye wari di ingénieur mena ko bɛna jɔ o bɛ bɔ min ye wari di wa ingénieur sara bɛ bɔ min ye wari di a ka mobili anw de b'o san a bɛɛ y'olu ye o mana ban sisan donc anw de bɛ baara créer u bɛ wari min d'an ma o de bɛ kɛ ka baara créer olu fɛ yen parce que ingénieur min bɛ bɔ France ka na i b'a sɔrɔ o tun bɛ chômage la o bɛ na an b'o sara la a tɛ mun hali tilancɛ sɔrɔ a fɛ yen mobili yɛrɛ tun tɛ min bolo an bɛ mobili san ka d'o ma ka chauffeur d'o ma ka villa d'o ma o wari juru min ka don an na finalement i b'a ye juru tɔgɔ fɔlen mais juru tora France banque la ye maintenant o wari min France b'o ta ka taa mago wɛrɛ ɲɛ la donc wari yɛrɛ dibala anw ma a ye mako 2 ɲɛ France ma mais ka juru to anw kana yan anw b'a sara don min o y'a sɔrɔ anw banna an b'a ɲɔgɔn 2 wɛrɛ de sara farafinw o b'aw dribble de la ko dɛmɛ o kelen de ye yan donc CEDEAO ka segin a kan ka mɔgɔw lasigi parce que thème ka ca an bɛ to dɔ la ka dɔ la aw b'aw pardonner o yɔrɔ la mais a bɛ fɛ k'a bɛɛ de fɔ a bɛ faamu les 3 sanction wuli ka di olu la ni anw ye o de kosɔn bɛ hakili latigɛ surtout États-Unis y'o de fɔ n ka débat laban na jeudi terikɛ fɛ yen n ko Job ka taa i sara États-Unis ambassadeur la comme a taatɔ dɔ kɔrɔ o tɛ problème o bɛ ɲɔgɔn kalama a k'a fɔ France ye bon donc Zeyna Job ani France tɛ taa dɛ ka kɔrɔ a tun bɛ kɛ ten de o France de tun bɛ taa kumaw tɔgɔ la MINUSMA la o banna mais e ma labaraw ka kuma mɛn ko n bɛ segin a kan ko désormais Mali peuple Mali jamana m'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw dɛ Mali jamana ka intérêt diɲɛ fɛn fɛn na o de bɛ kɛ n'a bɛ ɲɛnabɔ diɲɛ jɛkulu fɛn fɛn na ni Russie da bɛ don min tɔgɔ la kuma na ko Mali denw ka laɲini de bɛ sabati foyi t'o bali bon a bɛɛ de b'o kɔnɔ quoi a bɛɛ de b'o kɔnɔ mun yɛrɛ ye France ɲini k'a ɲugu a yɔrɔ dɔ i bɔra k'o de fɔ Choguel n'a min kɛlen ko yanni Choguel ka intervenir fɛn sugu ninnu na ni an ka jamana fɛn fɛn filɛ CEDEAO ni UEMOA la n'u kun kan ko bɛ fɔ tellement an tɛ Nations Unies na secrétariat tɛ intéressé an ka jamana la diɲɛ kɔnɔ o bɛ intéressé France de la France de b'a rapport kɛ France de b'a rapport rendu anw tɔgɔ la o banna o de banna o de kɔrɔ o ye France yɛrɛ de fana fɛgɛyatɔ y'a baarakɛɲɔgɔnw bolo parce que ni question kɛra Chine kan sa a mako b'a la France kana veto da la jamana caman ka voter e tɛ na Mali fɛ o kan tɛ Mali da tun kan tɛ Côte d'Ivoire da o i bɛ taa sɔn en gros la France de fɛ ni France ko dɔrɔn ko francophone jamana 35 b'i tigɛ kɔnɔ o de tun bɛ kɛ o de tun ye fanga di France ma Nations Unies kɔnɔ o de kosɔn k'i ma mas n ko poids giriman 2 bɛ France o y'a ka armement nucléaire ni anw ye an mun b'a bolo jɔnya la bon Mali de kɛra sababu ye sa ko o lakari bɛɛ ko masse fɔrɔlen don cɛ nana a y'a bɛ kolo kari
cɛfasan dɔ sɔrɔla don dɔ ka na Mas lamaliya Mas yɛrɛ diyaɲɛmuso ɲɛkɔrɔ o bɛ yafa o de o kojugu ye dɛ ba y'o de kɛ France la n bɛ segin a kan an bɛ 58 de version moderne donc a ye Sékou Touré ka cas ta u y'a essayer cogo cogo k'a mago sa u b'o kelen de laɲini a sɔn a ɲana a ma ɲa mais malheureusement pour eux diɲɛ yɛlɛmana dɛmɛbagaw b'an bolo d'ailleurs an ka faamuyali ka bon ni an fakɛ olu ta ye sisan heureusement pour nous malheureusement pour eux donc Maliens k'a wele a da yɛrɛ la n bɛ to k'o de fɔ tuma bɛɛ Turki fana b'an nɔfɛ bi dɛ bɛɛ b'an nɔfɛ ne yɛrɛ fɔ ma se i ka débat la yan tuma bɛɛ n bɛ to k'a fɔ n ko anw de village la Sunguru laban a bɛɛ la cɛ ɲumanin mais cɛgana bɛɛ ka so kɔnɔ donc ni fakɛ kɛra mɔgɔ hakilima ye i b'a bɛɛ taa minɛ i bɛ furu ni kuntigɛla jɛɲa minɛ dɔw bɛ dimi ka taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ i b'a ko ka furu nafolo segin k'i t'i jɔba an bɛ se k'a nɛgɛ halisa dɛ dɔw bɛ to la dɛ fo ka jɔ a kɔ mais e mako bɛ ɲa parce que e tɛ se k'a i ka superpuissance kɛ bi ni i ma den Afrique la africains de m'o faamuya fɔlɔ ni ye Chine bi n'i ko k'i bɛ farafinna ressource tigɛ Chine na Chine usine bɛ jɔ a bɛ jɔ wajibi Chine bɛɛ bɛ jɔ non wajibi o kɔrɔ an ni Chine jɔn de bɛ dépend jɔn na u bɛ dépend ma parce que an kɛlen don ka warimugu de kɛ fɛn dɔ ye o tɛ o Europe bi mun de crise bɛ yen warimugu crise tɛ koyi dans le domaine du business wari bɛ banque la a tiɲɛ dɔ de la ka ne a Pologne n terikɛ dɔ a y'a ka so feere euro 16,000,000 a nana di an bɛɛ dɔnbaga terikɛ dɔ ma banque directeur de do k'a ka 4,7 sara a ye a ko ne tɛ se ka wari minɛ o condition na parce que n tɛ client sɔrɔ ka d'a ma a ye ne wele k'a bɔ yen na an terikɛ komɛn dɔ ka na fɔ bon n'a ye mɔgɔ wari la i bɛ mɔgɔ ɲini Mali la yan parce que sanu bɛ feere ka caya o ma se i ka se ka wari ni san sanu na donc an bɛna kɛ compte métallique o de bɛ mɔdi la tubabu la sisan parce que dalen t'u ka wari la o b'a dɔn changement bɛ kɛ na a b'u ka wari kɛ fu ye a bɛna kɛ papier ni sanu b'i bolo i b'o garder ni sanu b'i bolo sisan i bɛ certificat kɛ sanu na ka taa déposer banque la i bɛ certificat ne ta san n'i taara banque la o bɛ wari d'i ma ka certificat nin kɛ garantie dɔw b'a d'i ma fo 95% de la valeur o y'a dan ye parce que o de garantilen don o ye k'a f'i ɲɛna ko wari ko tɛ mais n'i y'o wari ta ka t'o investir la sisan tubabu la n'i ye 10% kɛ san kɔnɔ a bɛ fɔ k'i ka société ɲɛna mais irisilaw o bɛ double de kɛ farafinna yɛrɛ o de b'a fu par exemple laban d'i ma Bolloré kelen min filɛ nin ye an jɔnya la Bolloré ka capital n'i y'a ta ka kɛ 100 ye 25 dɔrɔn de bɛ farafinna a tɔ 75 o bɛ diɲɛ jamana normalw ɲɛfɛ mun na n ko normal mais san mana ban 25 nin bɛ tɔnɔ min ladon siroma 100 a bɛ 80 de ladon mais 75 capital bɛ jamana tɔ min na olu bɛ 20 de ladon i ye dɔrɔmɛ 25 investi Mass fɛ yen o bɛ 80 na don i kun mais i ye 80 investi Traoré fɛ yen o bɛ 20 na don i kun ka taa nɛgɛjurutigiw ka fanfɛla la ɲininkali kelen yala Algérie an n'u ka jamana an ni Algérie bɛ cogo di bi Algérie ka position ye jumɛn ye position tɛ Algérie la a tɛ ka faamu bi a tɛna faamuya yɛrɛ Algérie bɛ géopolitique de la an k'o faamuya an ka fara k'an jigi da jamana farafin jamana ninnu kan parce que ɲɛfɛntɔ tɛ se ka ɲɛfɛntɔ ɲɛ minɛ a ka gɛlɛn dɛ i b'a la Algérie bi n'a bilenn'a kɔ Algérie bɛ ka anw de kɛ ka tubabuw chanter bi ni ne tun bɛ fonction na n tɛ se ka nin fɔ jɔ filɛ yɔrɔ min a tɛ nin fɔ bi mais a b'a kalama a b'a dɔn Sadio t'a fɔ a b'a kalama Sogɛl b'a kalama Asimi yɛrɛ kɛrɛ bɛ ten mais mɔgɔ tɛ jigin o la o de c'est la géopolitique mais kɛ bɛ Algérie yɛrɛ de kɔ jɔn b'a kɔ tubabu ala ye bi américains ni européens ye Maroc ka souveraineté reconnue sur Saharawi kan o kɛra dɛ bi n'a t'o kalama n k'a fɔ parce que jamana ɲɛmɔgɔw tɛna fɔ u ka position t'u permet mais anw yɛrɛ jamanadenw an k'a dɔn ka fɔ bi Maroc ye danger ye anw ma dɛ Maroc ye tubabuw ka pion de ye yan Maroc Che Guevara dun ko ten ko n'i bɛ révolution na pour que a ka réussir bali 10 de kan ka k'i bolo bali 9 o ye sokɔnɔ juguw ta ye tɔ kelen o ye jugu ta ye Che Guevara ko cogo di a ko ko révolution kɛlɛ la i mako bɛ bali 10 de la kisɛ 10 kisɛ 9 o bɛ ci sokɔnɔ o bɛ ci sokɔnɔ juguw la kelen pe i b'o bila ye o bɛ kɛnɛma jugu bɔ parce que ni sokɔnɔ jugu tɛ kɛnɛma jugu tɛ se chance t'a la donc i ka problème gɛlɛman ni kɛnɛma jugu ye 5e colonne depuis ka diɲɛ dan a bɛ ten de fana o de kosɔn n ko Asimi ma
m'a fɔ n k'a ka fɛngɛ dɛ mais a ka bila kunna fanga kan ka kɛ fanga ye a ka Machiavelli karan politiki man mɔgɔ ma sɔrɔ ka livre sɛbɛn fɔlɔ mun ye politiki fɔ a ɲɛ ma ka maninka fɔ ka maliya b'a la ka ɲɔgɔn musalaka b'a la fo n'a kɛra Dostoevsky c'est pour cela kɛlɛ daminɛlen il su auteur n'i y'a ta a ka ca ni Faransi ta ye pewu mais o ma se mɔgɔ si ma fo Dostoevsky ko Dostoevsky ka œuvre interdit tellement u kɔnɔ bali o de taara u b'i attaquer fɛn min na bilen dɛ ko ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye interdit o de la minnu ko ɲina mais a bɛɛ ban tuguni u bɛna se a tɛna se fɛn min kɔrɔ donc o ye k'a fɔ mas an ka segin an yɛrɛ ma fɛn mana da i kɔrɔ an bɛ nin kɛ cogo di tubabu ko ta ye e yɛrɛ ko mun b'i lafiya a ka gɛlɛn o to yen a ka gɛlɛn to yen n'a bɛ lafiya dɔrɔn an ka fɛɛrɛ tigɛ ɲɛ tɛ baara kɛ la koyi i bɛ ka ɲɛbɔ fɛn kɛ o bɛɛ ye fɛn dɔ di de pour que i bɛ ɲɛbɔ a fɛ fɛn min na sisan o ka se k'o sɔrɔ anw fana arasi to man fisa n'a ye koyi i b'a dɔn an ka ɲɛmɔgɔba dɔ tun bɛ yen Malcolm X a fɔ ko Malcolm X a y'a ye o de la parce que Malcolm X bamuso tun y'o ka comptable ye i y'a mɛn a ko farafinw ala ma foyi di tubabu ma n'a ma min ɲɔgɔnna da i ma mais n'a y'a kɛ jitɔ ye k'a bɔ k'aw kunkolo utiliser k'a kɛ yɛrɛmakasi ye k'a kɛ i plainte ni plainte ye aw ni min ka kan aw b'o sɔrɔ aw ni jɔnya de ka kan donc a jɔ aw ma o ka aw jɔnya donc o de k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ farafin ye yɔrɔ yɔrɔ an kana jɔ an yɛrɛ la an ye min kɛra an ka fɔ dɔrɔn a ka ɲi ça suffit dɛmɛbaga b'an na n b'a fɔ n k'a bɛɛ bɛ nɔgɔya dɛ mais m'o garanti d'i ma sanction ka wuli a ma wuli n b'a dɔn a bɛna wuli n'a tun ma wuli yɛrɛ a kɔlɔlɔ dɔ na a tɛ tɛmɛ san kelen kan an yɛrɛ t'an ɲini bilen ka se o yɔrɔ la ye parce que fɛn kelen de b'an jɛ sisan an k'an ka agriculture don ba la dɔrɔn an ka sɛnɛ don ba la dɔrɔn kuma nin bɛɛ bɛ tunu sisan port b'an bolo déjà port b'an bolo et puis mais Guinée pɛrɛlen don ka condition mun na n tɛna kɔn an ka famaw ɲɛ Guinée pɛrɛlen don condition min na a y'a bila u nɔ ko port b'an bolo et puis moins 400-500 km 500 km de moins au lieu de 1300 km ka taa Dakar 1700 pratiquement ville dɔw ni ye ou bien 1400 km ka taa Abidjan on est à 800 km de Conakry o sira surunin bɛ yen k'a bitumer sinon yɛrɛ b'a fɛn an ye juru la jamana fila bɛ a tɛ foyi tiɲɛ mais a bɛ laginɛ layɛlɛ sankolo la parce que anw bɛ 1000 et quelques milliards min don port ninnu na n'i y'a lase laginɛ ma a ka ca ni laginɛ budget ye laginɛka i bɛ se la an tɔgɔ la donc choix b'an bolo mas cɛbakɔrɔ yɛrɛ jugu fɔlɔfɔlɔ le ye siran ye maninka ko ten ko n'i siranna ni kɛlɛ ma bɔ i ta bɛ kɛ malo ye tan don an ka nɛgɛjuru k'a labila maa caman bɛ fɛ ka ɲininkali k'a k'i la an b'a to 20